Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the part 2 of the last episode of novel दश्ते वहशत by महविश अली. So let's start. हाँ, बस यहाँ से एक होटल में जाएंगे, कुछ रिलैक्स करने के बाद वहाँ से फिर फ्लाइट है. वो मोबाइल पर दूसरी तरफ दाद से बात करता ट्रैफिक में रुका हुआ था. मैं कुछ काम से मरी जा रहा हूँ. वो नूर के बालों पर हाथ फेरता बोला, हाँ तुम जाओ, पर रिहाइश कहाँ करोगे? वो विंडो से बाहर देखता कलाई में टाइम देखने लगा. काफ़ी लेट हो रहे थे. वह सोच कर लब भींच गया. रिहाइश का कोई मसला नहीं है. शेर कह रहा है उसका वहाँ घर है, पर मैंने इनकार कर दिया है. सोच रहा हूँ फ्लैट ले लूँ, वहाँ मुस्तकबिल का भी सोचना है. अगर कल कला मैं न रहा तो मेरे बच्चों के पास अपना तो घर हो, और वो एक ना हो. मैं चाहता हूँ उनके पास 3-3 घर हों, ताकि ज़रूरत के वक्त वो एक को बेच दें तो दूसरा मौजूद हो. नूर जो मुसलसल उसके तंग होते हसार में किसमिसा रही थी, उसकी बात पर सुन सी उसका चेहरा तकती रह गई. क्या बकवास कर रहे हो दाद? होश में तो हो, या आकर तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊं? यकायक बुरहान उसकी बकवास पर गरज उठा. उसकी रगों में खून आग की तरह गर्दिश करता उसे जैसे जलाने लगा था. दाद? नूर की सिसकी निकली. दाद ने अपने हाथ उसके लबों पर रख दिए. बकवास नहीं कर रहा भाई, हकीकत बता रहा हूँ. हमारी ज़िंदगी का भरोसा मत किया करें. हमारा सिर्फ एक ही वजूद है और वो मुल्क का है, बाकी किसी का नहीं. और जो वतन के होते हैं वो किसी के नहीं होते, सिवाय पाक ज़ात और मिट्टी के. मेरे हज़ारों रूप हैं. कब कौन से रूप में आप सबके सामने आऊँ और आप सब पहचानने से इनकारी हो जाएं? क्योंकि रिश्तों में एतमाद होता है. जो रूह का दर्जा रखता है वही मुझे मैसर नहीं रिश्तों से. वो मुस्कुरा कर नूरुल ऐन की पीठ सहलाता बोल रहा था, और बुरहान का दिल किया अभी एक मुक्का मोबाइल से मारकर उसका दिमाग ठिकाने लगा दे. कुछ नहीं होगा तुम्हें, आगे ज़रा सी भी बकवास मत करना. तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मरा नहीं. वो गुर्राया. मैं आ रहा हूँ वापस, और तुम कहीं नहीं जाओगे कराची से. ये मेरा आखिरी फैसला है, यहीं रहो. मैं पहुँच रहा हूँ पहली फ्लाइट से. वो आपे से बाहर होता भड़क कर बोल रहा था. उसे ऐसा लगा जैसे अभी उसके हाथों से उसका भाई निकल जाएगा. फैरी आंखें फैलाए बेयकीनी से अपने बाप को देखती बैग खोलने लगी. दफातन. दाद का कहकहा जोरों से लगा. मजाक कर रहा था भाई. और नूर को सीने पर लिटाकर सीधा लेटता दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा. दोनों तरफ खामोशी छा गई. नूर उसके चेहरे को देखने लगी तो बुरहान मोबाइल को. जूते खाओगे तुम, लातों के लायक हो. जूते पड़ने चाहिए तुम्हें. चंद लम्हे तौफीक के बाद बुरहान भुन्ना कर बोला गुस्से से, जबकि नूर की आंखों से आंसू रवानी से बह रहे थे, कि कितना जालिम है ये इंसान. उसे उस पर रहम क्यों नहीं आता? मजाक अपनी जगह दाद. ऐसी बकवास दोबारा मेरे सामने मत करना, वरना तुम नहीं मैं खुद तुम्हारा कुछ कर दूंगा. अगर मारना है अपने भाई को तो सीधी तरह मार दो. ऐसी अजियतें क्यों देते हो? जानते भी हो कि अब कुछ नहीं तुम लोगों के अलावा मेरे पास. फिर भी बुरहान इंतहाई दुख से बोला, माजरत भाई, इस सब के लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ. हाँ हाँ हाँ, कहकहा लगा कर कहते दाद ने मोबाइल ही ऑफ कर दिया. दूसरी तरफ बुरहान हेलो हेलो कहता उसके कहकहे को सुनकर मुस्कुरा दिया. क्या हुआ मेरी बोनी को? अले अले मेरी नन्ही बोनी रो रही है. मोबाइल फेंकते दाद ने उसे सीने में भींच कर थपथपाया, जिसकी हिचकियां बंद गई थीं. वो अभी कुछ देर पहले खाना खाए लेटे ही थे कि एक ज़रूरत के लिए दाद को बुरहान को कॉल करनी पड़ी. वो भाग कर बाहर से मोबाइल ले आया और यहाँ नूर को वापस सीने से लेटाकर उससे राब्ता किया कि उसकी ऐसी बातें सुनकर वो हसास तबीयत की मालिक फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि उसकी शर्ट में उसका खूबसूरत सरापा दिलकशी की इंतहा को छू रहा था. और सितम खुद पर यह कि उसकी बाहों में आसमाई थी, उसके होशो हवास बहका कर. छोड़ो मुझे, नहीं रहना मुझे तुम जैसे गद्दार शख्स के साथ. उसके कंधे बाल नोचती वो आपे से बाहर होती भीगी आवाज में गुर्राई. दाद उसकी मासूमियत पर हंस दिया. सुनो, रात की हवाओं, कोई सांस फिर से छोड़ो. मेरी महबूबा बोनी की ये उदासी कहीं रायगा न जाए. वो अपने लबों से उसके कान की लो को छूते हुए बोला, तुम छेड़ो, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी.
وہ खूंखार उसका मुंह नोचने के लिए मछली ही थी जब दांत ने उसकी कलाइयां जकड़ कर पीछे कमर पर बांध दी और जोर से हंसा। एक तो इतनी सी हो जैसे बीवी नहीं बच्ची गोद ली है, ऊपर से गजब खुदा का मोम सी हो जैसे हाथ लगाने से पिघल जाओगी। उसके गालों को छूने की कोशिश में उस पर झुकता बोला, जबकि नूर पीछे को अपनी गर्दन किए उसकी हर कोशिश को नाकाम कर गई थी। वो ये जुल्म देखता लब दबा गया। ये मुझे गालियां देना बंद करो, मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं कि पिघल जाऊं। मैं आज सच में तुम्हें कत्ल कर दूंगी। वो अपनी कलाइयां छुड़वाने की कोशिश में निढाल सी हो रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें गालियां कौन दे रहा है मेरी बोनी? तुम तो मेरी जान हो, दुश्मनी जान हो। अच्छा अब लड़ना बंद करो, मैं अपनी बोनी को शेर सुनाता हूँ। कसम से जब बात नहीं होती थी तो यही शेर पढ़कर आहें भरते वक्त गुजारी करता था। अब तो मैं आधा शायर हूँ, यकीन कर लो। ये अलग बात है कि शायरी अपनी नहीं। वो उठ कर बैठता, उसे अपने हसार में लेकर बैठा और उसके मचलने फड़फड़ाने को असर में लिए बगैर ब्लैंकेट अपने गिर्द लपेट लिया, जबकि वो उसकी बाहों के हसार में अंदर सीने से लगी बैठी थी। उदास चेहरा, मखमूर आंखें, जुल्फ गजल की लाम जैसी है एक लड़की, मीठी धुन सी वो सोफियाना कलाम जैसी। वो अंदर उसके बालों को छू कर बोला। नूर अपना मुक्का उसके सीने पर मार कर चेहरा उसमें छुपा गई। अभी सुनो जालिम हसीना, तुम्हारे बिना ये धड़कना ही नहीं चाहता। यकीन मानो कुछ पागल सा है दिल मेरा। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बेखुदी के आलम में उसे देख रहा था। बोनी, उसे खामोश देखते दाद ने गंभीर लहजे में उसे पुकारा। वो सांस रोके मुट्ठी में ब्लैंकेट को जकड़े उसके सीने में सिमट कर छुपने लगी। डर लगता है अब, भीगी भारी आवाज में वो सिसकी भर कर बोली। मुझे छोड़कर मत जाइएगा दाद, मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बगैर। मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की हूँ, मान लेती हूँ। अगर आपने अकेला किया तो ये बेवकूफ़ लड़की बदगुमानियाँ पाल लेगी और किसी के समझाने से भी नहीं समझेगी। उसकी बातें दाद के दिल को लगी कि उसने हसार तंग करते उसे खुद में भींच कर गहरा सांस फिजा में भरा। मैं कहीं नहीं जा रहा जाना। इसके अलावा वो कोई दिलासा नहीं दे सका, क्योंकि जानता था इंसान कोई हैसियत कोई मुकाम नहीं रखता जिस पर मान भरोसा एतमाद रखा जाए। इन तमाम तर एहसासात के लिए तो एक ही ज़ात है जिससे सब मानते हैं, वो पाक प्यारी ज़ात जो सबका मालिक रहमान रहीम है। अब रोना बंद करो, आओ तुम्हें ऐसी शायरियाँ सुनाता हूँ कि तुम्हारे कानों से धुआं निकल जाए। उसके बाद पर नूर ने घूर कर भीगी सुर्ख आंखों से उसे देखा। वो बेखुद सा हो गया उसके चेहरे के भीगे सुर्ख नकूश देखकर। भाड़ में भेजो सब कुछ, मैं खुद एक शेर बन जाता हूँ, तुम महसूस करो। उसके भीगे भीगे रोए नकूश ने जो उस पर जुल्म ढाया कि वो बेखुद सा होकर उसे खुद में दबोच गया। और नूर ने उस पर किए अपने सितम याद करती, उसकी गर्दन में खराशें देखकर पशेमां होती, उसकी गर्दन में बाहें डालकर वहां अपने लब रखकर उसे शॉक्ड कर दिया। कोई झूठा वादा ही कर दे मुझसे दाद, जब से मुझसे मिले हैं सिर्फ तंग ही किया है। मैं नहीं कर सकता मेरी बेवकूफ़ बोनी, तुम इन झूठे वादों को पक्का समझ लोगी। चलो छोड़ो, आओ ना इकरार करें। देखो कितना हसीन मौसम है और तुम मेरे हसार में कैद हो। इन लम्हात के लिए तो सालों तड़पाया है, अब मिले हैं तो इन्हें महसूस करें, इनमें जी लें। वो ब्लैंकेट को अच्छे से उसके गिर्द लपेट गया। आपको एहसास है मेरा? एहसास है ना? एहसास ही तो कर रहा हूँ कि तुम इस वक्त कितनी करीब हो, और तुम्हें मालूम है मेरी शर्ट में तुम कितनी वो लगती हो। वो बेबाकी से शरारत करता बोला। नम आंखों से नूर ने सर उठाकर उसे देखा। वो क्या? वही। दाद ने आंखों से दूर का इशारा दिया। नूर और उलझ गई। वही क्या? नूर ने भी दूर का इशारा देते पूछा। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, अगर समझ भी गई तो फौत हो जाओगी। मुस्कुराहट दबाते उसने कहा और सीधा लेट गया, जबकि नूर ने उसके सीने पर बाजू रखकर वहां अपनी थोड़ी टिका दी और उसकी आंखों में देखा। नहीं, मैं समझ जाऊं
گھی اور فوت بھی نہیں ہوں گی. مجھے بتاؤ کہ میں کیا لگتی ہوں تمہاری شرٹ میں. اس کی بات سنتے دانت نے گہرا سانس بھرا اور لب دانتوں میں دبا کر اس کی کمر کے گرد حسار تنگ کر دیا. کان قریب لاؤ. اس کے اشارے پر نور نے پہلے آنکھیں پھیلائیں، پھر لب بھینچ کر کچھ سوچتے کھسک کر اس کے چہرے کے قریب آتی کان اس کے لبوں کے پاس کیا. دانت بمشکل اپنا کہکہا دبائے بیٹھا تھا اور جان بوجھ کر اس کے کان میں بے باک بات کہہ دی کہ نور کا شرم سے چہرہ سرخ انگارا ہو گیا. دانت، تم بےہودہ انسان! اس کی بات سنتے ہی وہ غصے سے چیخ پڑی. ہاں ہاں ہاں، کہا تھا رہنے دو، تم برداشت نہیں کر سکتی. پر تمہیں نا بے وقوف بونی کون سمجھے کہ شوہر سے ضد نہیں. اس کا جملہ ابھی مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کا گھومتا مکہ سیدھا اس کے گال پر پڑا. دانت کی آنکھیں پھیل گئیں. بونی؟ اس کے صدمے سے آواز گونجی پر نور العین پر کوئی فرق نہیں پڑا. وہ تو ابھی تک کانوں کی لو تک سرخ تھی اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتی مارنے کی حد تک آ گئی. بے شک بے وقوف ہوں، کچھ بھی ہوں، اور دنیا سے کچھ سیکھا ہو یا نہ ہو، اتنا جان گئی ہوں کہ تم ایک گھٹیا بےہودہ فضول قسم کے شخص ہو. تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی ذرا تمیز نہیں ہے. کمینے ہو، ایک نمبر کے بڑے کمینے. وہ نیچی آواز میں گرائی. یہ ہوئی نا بات، اب بھائی بھی سمجھ جائیں گے. میں بس ضرورت سے زیادہ معصوم ہوں اور میری بیوی ضرورت سے زیادہ بے وقوف. ہماری کہانی ہی یہی ہے. وہ کہا لگاتا بولا. نہیں، ایک اور کہانی بھی ہے جس میں تم ضرورت سے زیادہ بے حس وحشی طبیعت رکھتے ہو اور اس میں ضرورت سے زیادہ بے بس ہوں. وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اس میں داؤد الف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی بولی اور ایک گہرا سانس بھر گئی. سچ بتاؤں تو تم اس لمحے بڑی وہ لگ رہی ہو. ہاں ہاں ہاں. وہ اسے تنگ کرنے کے لیے پھر سے بولا، جس پر نور چیختی تکیاں اٹھانے کے لیے مچھلی پر دانت کی پکڑ میں وہ ہل بھی نہ سکی. بے بسی سے اسے دیکھتی رونے کی تیاری پکڑنے لگی، جس پر دانت کو ٹوٹ کر پیار آیا اور اس معصوم سی پری کو خود میں سمیٹ کر اس کے کان میں سرگوشی سے گویا ہوا. تم کچھ بھی لگو پر تم دانت کی بونی ہی رہو گی، کیوٹ سی، معصوم سی، ناسمجھ سی. وہ شرما کر سر ہلا گئی، جس پر دانت کہا لگا اٹھا. بونی کو چھوڑ کر باقی سب جھوٹ تھا. اس نے آنکھ دبائی اور نور کا دل کیا اپنے بال نوچ لے. دانت! وہ بے بسی سے گرائی. ہاں ہاں ہاں، تمہارا چیخنا بھی بونی ایک ساز ہے. ایک سرگوشی کرتے وہ اسے بے بس کر گیا تھا. کوئی کر کے بات سمانے کی، کوئی چھیڑ کے قصہ ماضی کا. ایک راز تمہیں بتلانا ہے، ایک بات انوکھی کہنی ہے. کوئی کہہ کے بات مذاقن ہی تیری ہنسی کو قید میں رکھنا ہے. تیرے چہرے کے خد و کال بھی کچھ محسوس سے کرتے رہنا ہے. تیرے کانوں میں پھر چپکے سے کوئی سرگوشی سی کرنی ہے. ذرا چھو کر تیری پائل کو کوئی ساز عشقم چھیڑنا ہے. اس ہجر کو وصل کر کے کچھ لمحے سمیٹ کے رکھنے ہیں. کچھ دیر کو بیٹھ کے فرصت سے اب ایک محبت کرنی ہے، تم سے محبت کرنی ہے. بات سنو. اس نے بائک والے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس نے مڑ کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا. کیا ہے؟ اس نے گریک میں پوچھا. بائک تو کام سے جانا ہے ایک. اس نے بیزاریت سے کہتے پیچھے گاڑی کو دیکھا اور اس آدمی نے غور سے للچاتی نظروں سے اس کے سراپے کو، پر زیادہ تو چین چھیننے والے اس کے تیکھے نقوش تھے. فرام پاک؟ اس کے لانگ کوٹ میں دیکھتے وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا، کیونکہ یہاں ایسی لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تھیں جس طرح اس نے کپڑوں کے اوپر لانگ کوٹ پہن کر کیا تھا. حالانکہ وہ نقوش سراپے انداز سے کوئی قاتل حسینہ ہی لگ رہی تھی. نہیں، تیرے باپ کے گھر سے سالے، کیوں بھیجا پکا رہا ہے؟ چل ہٹ. وہ جو پہلے ہی غصے سے تھی، اسے لبوں پر زبان پھیرتے دیکھ کر اپنا دماغ مزید گھوم گیا کہ کالر میں ہاتھ ڈال کر نیچی آواز میں گرائی. کیا کہہ رہی ہو؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی بکواس اور بدحواسی پر میسنی نے نظریں آس پاس دوڑائیں. جہاں اسے وقت پر آدمیوں کے پاس پہنچنا تھا،
वहीं इस बेवकूफ आदमी को देखकर दिल कर रहा था ठोक दे, पर फिर यहाँ 10-20 मिनट फिजूल में वेस्ट हो जाते। लाश उठाने और मसला हल करने में सेकंड में जाया हो जाएगा। साले चाबी निकाल, अपन का भेजा पहले से ही सटियाया हुआ है, एसएसपी गरम कर चुका है, नहीं वो अपन को किडनैप करेगा। उसे याद करके तैश सा आ गया। अगर अंदर गाड़ी में उसकी बेटी ना बैठी होती तो उस स्वामी की वो बैंड बजा देती। रिलैक्स पाक ब्यूटी, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसने कहते चाबी निकाली। मीसनी ने उसे सर से पांव तक देखा और उसे मारने की चाह पर जब्त करती जेब से बबल निकालकर मुंह में डाला। बैठो। उसे पीछे बैठने का इशारा देने लगा। शादी नहीं हुई। वो बाइक पर बैठा और उसके लिए पीछे थोड़ी सी जगह छोड़ी, जिसे देखते गुब्बारा फोड़कर मीसनी ने पूछा, हो गई है? तलाक भी हो गई? उसने बत्तीसी दिखाकर कहा। इतने फास्ट? आई एम इम्प्रेस्ड। वो अबरू उचका गई। बैठो। उस आदमी ने बेताबी से फिर उसे कहा, अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो? उसे मजीद पीछे खिसकते, उसके लिए जगह तंग छोड़ते देखते मुस्कान मुस्कुराई उस बेवकूफ पर। मालूम नहीं था किससे और कैसे बात कर रहा है। उसे देखकर तो अंदाजा लगा गई थी कि अगर उसे मालूम पड़ जाए सामने मिसी लेडी बॉस खड़ी है तो यकीनन उसकी नस्ल इस ठड़क से तौबा कर जाती। मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए? हाँ बोलो। उसकी अभी बात बीच में ही थी जब मुस्कान के कान में लगे ब्लूटूथ से उसके आदमी की आवाज आई। डिस्टर्ब करने के लिए माजरत लेडी बॉस, आपका कॉन्ट्रैक्ट 12 का था, अभी 12:05 हो गए हैं। वो जल्दी मचा रहा है। उसने मीटिंग में आए आदमियों की सूरत हाल से आगाही दी। बात सुन, अपन उसके बाप की मुलाजमा नहीं, लेडी मुस्कान है। उससे इंतजार नहीं हो रहा तो ठोक दो साले को, मैं आकर फातिहा पढ़ लूंगी। उसका पारा हाई हो गया। गुर्रा कर गुस्से से बोलती उस आदमी की फैली आंखें देखकर बदमजा होती लेडी बॉस कहते कहते रुक गई। आर यू ऑल राइट लेडी बॉस? उसके आदमी परेशान होकर अलर्ट होते खड़े हुए। हाँ ठीक है, बस पहुंच रही हूं। कोई उफ करे तो अपन को कॉल नहीं करनी, बल्कि तेरी बंदूक से गोली निकलनी चाहिए। कहकर उसके यस सुनते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हाँ बोलो, कहाँ थे? उसने रुख उस आदमी की तरफ किया जो आंखें फैलाए मुस्कान को देख रहा था। आप कौन हैं? जर्द रंगत के साथ उसने खुश्क लबों पर जबान फेरी और हलक तर किया। अपन तेरी बहन है। तू बात बता, मेरे हाथों मरना पसंद करेगा? उसके कॉलर को जकड़कर वो बोली और उस आदमी के पसीने छूट गए। उसे यकीन हो गया किसी गलत लड़की से पंगा ले लिया है। सिस्टर, मुझे जाना है, मेरे बच्चे भूखे होंगे। बाइक स्टार्ट करते वो फड़फड़ाया। अपन को लगता है तुझे तेरी खोपड़ी अजीज नहीं। अपन जो पक रही है वो तेरे भेजे में नहीं घुस रहा। उतर और चाबी दे ठरकी, तरसी मखलूक। अपन का दिमाग पहले से ही घुमा हुआ है, तेरी खोपड़ी ना उड़ा दे। बेल्ट से गन निकालते उसने उस आदमी को इशारा दिया, जबकि आंखों में सुर्ख डोरे पड़ गए थे जिन्हें वहशत ज़दा सा आदमी देखता कांपती टांगों से लरसता फौरन से उतरा। बच्चियां हैं? बाइक पर बैठे उसने गन वापस बेल्ट में लगाई और कोट ठीक किया। बाहें बांधे जर्द रंगत से खड़ा वो आदमी झट से सर हाँ में हिला गया। कहाँ है? अपनी माँ के पास, उसने शर्मिंदगी से जवाब दिया और सर झुका दिया। इस बेगैरती को छोड़कर जाओ अपनी बेटियों के पास, इससे पहले कि वो कल को अपन जैसी बन जाए। बाइक तुझे सुबह यहीं से मिल जाएगी, अब शक्ल दफा कर अपनी। हेलमेट पहनते उसने बाइक स्टार्ट की। वो इजाज़त मिलते खौफज़दा सा मुस्कान को देखता पीछे हुआ। जब ही वो बाइक को रेस देती उसकी आंखों में देखकर कहकहा लगाती वहां से निकली। साला चूजा। पीछे वो सिर्फ उसका कहकहा और पीठ पर लहराते सुनहरी बाल ही देखता रह गया। क्या थी? शुक्र बच गया। डेंजरस गर्ल। वो अपने माथे से पसीना साफ करता वहां से भागा, जबकि आंखों के सामने तो सिर्फ उसकी खूनख्वार आंखें और वो हाथ में मौजूद गन ही घूम रही थी। ये पाक ब्यूटी नहीं, डेंजरस ब्यूटी थी। बट हु इज हिज स्वामी? वो ठठक कर रुक गया कि किस बेचारे की मौत आई होगी उसके हाथों। एवरीथिंग इज ओके बाबा? वो अभी मोबाइल को घूर रहा था जब पीछे से फेरी की आवाज आई। जी बेटा, बस आपके चाचू का दिमाग खराब हो गया है। गाड़ी स्टार्ट करते भुन्ना कर कहा।
एक तो इन तरक्की याफ्ता मुल्कों की यही बीमारी है कि रात सोने के लिए कम और भागने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो चिढ़ गया था ट्रैफिक से, और चिढ़ता भी क्यों ना, इतनी ट्रैफिक, ऊपर से दांत की बेवजह की बकवास। और आपको बड़ी बीमारी ये है बाबा कि आपको गुस्से में आस पास सबसे तवज्जो हटा देते हैं, बस एक ही जगह फोकस करते हैं। नेवर माइंड, बट ये एक किस्म की तबाही है जो अब आपको मालूम होगी। मुदर्रम मुस्कुराहट के साथ बोली। बुरहान ने ठिठक कर गर्दन घुमाते उसे देखा। प्लीज सामने फोकस करें, ये पाक नहीं है। उसने फिर से तंज किया। मोहतरमा, आपने कुछ फरमाया? बुरहान ने हैरत से अपनी बेटी से शॉक्ड में अबरू उचकाकर पूछा। मोहतरम, आप मेहरबानी करके आसपास पर तवज्जो फरमाएं। उसकी बात सुनते बुरहान ने उलझ कर उसे देखा और उसकी आंखों के इशारे पर दाएं बाएं देखा और फिर मुस्कुराकर फेरी को देखा। आप प्लीज ये ठंडा पानी पी लें। उसने बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। शुक्रिया मोहतरमा। उसने ड्राइविंग के दौरान हाथ पीछे करके थाम कर लबों से लगाई और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग संभाला। दफातन उसकी आंखें फैली। बैक वक्त उसे जोरदार अच्छू लगा कि गाड़ी उलट होते होते बची। अल्लाह खैर। फेरी ने फौरन गाड़ी को थामा। बोतल को फेंकते ही उसने गाड़ी साइड लगाई, जबकि सारे लोग हैरत से इस गाड़ी को देख रहे थे। यहाँ का बोझ कहाँ गया? वो तकरीबन गुर्राया। आपसे संभाला नहीं गया तो? वो दूसरी बोतल निकाल कर मुंह से लगाती बोली और कंधे उचका गई। तो चली गई? तुम में इतना सब्र कहाँ से आ गया? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसे होश कब आया और वो यहाँ से निकली कब और गई कहाँ? वो पूरा उसकी सिमत पलट कर शॉक्ड शुष्तर बोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अभी तो बस सिर्फ लेने ही गया था, तब ही जिंदगी इतनी उथल पुथल सी हो गई थी। जब वो पूरी जिंदगी में आएगी तो उसका क्या हाल होगा? आपकी बीवी और आप ही जाने। मुझे तो अपना ही गम है। मम्मा आती हैं, बाबा जाते हैं, बाबा आते हैं तो मम्मा जाती हैं। पता नहीं ये दोनों पीस साथ कब मिलेंगे। वो बेजारियत और दुख से बुड़बुड़ाई। क्या मतलब? जिंदगी तो वैसे ही उस औरत ने उल्टी कर दी थी। अब तक कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मतलब ये कि मुझे पेरेंट्स साथ कब मिलेंगे? उसकी बात सुनकर बुरहान की सांस में सांस आई। ओह शुक्र, मैं समझा तुम पीस बोली हो। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। पीस मतलब वो चुड़ैल। अल्लाह माफ करे, मेरी फेरी मासूम है, उस चुड़ैल जैसी नहीं है। कहाँ चुड़ैल, कहाँ फेरी? वो कहाँ गई होगी, कोई अंदाजा है? और ये बैग क्यों ओपन किया है? उसने खुले बैग को देखते नहायत परेशानी के आलम में फ्रंट खाली सीट को देखा। काश मैं उसे बांध कर रखता। नहीं, कोई अंदाजा नहीं। और ये बैग, हाँ, ये तो गन की जरूरत पड़ सकती थी, इसीलिए साथ लाई थी। और अभी आपकी चाचू से गुफ्तगू के दौरान उन्हें जरूरत पड़ी तो दे दी। वो मुस्कान के साथ बोली। बुरहान ने सदमे की हालत में उसकी बात सुनते उसके चेहरे की तरफ देखा। तुमने उसे गन दी? उसकी आवाज हलक में फंस गई। ऐसे लगा जैसे दूर कहीं खाई से आई हो। तुम अपने साथ गन लाई थी? परी, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। और ये दांत को इतनी रात मुझसे ये फजूल बातें करने के लिए टाइम मिला था क्या? जबकि उसके पहलू में वो सारा माजरा समझता भड़क उठा। शुक्र बाबा, आपने भी कुछ दिमाग तो इस्तेमाल किया, वरना मम्मा को देखकर तो आप मामू की तरह दिमाग से आरी हो जाते हैं। फेरी ने मुंह बनाते तंज का तीर फेंका। बुरहान बिलबिला उठा। फेरी? बाबा, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, बट ये आपकी फेरी नहीं। आई एम योर बेटी, डोंट वरी। उसने आंखें पटपटाई। बुरहान ठंडी सांस भर कर रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस पर यकीन करे, उसके मासूम चेहरे पर या उसके अल्फाज पर। अगर ये उसकी बीवी जैसी गुंडी हुई तो मासूमियत से ही दहशतगर्दी मचा देगी। अस्तगफिरुल्लाह, वो सोचकर झुरझुरी ले उठा। गन के पेपर्स हैं तुम्हारे पास? वो बाहर निकलता हुआ बाहर का मौसम देखता लब भींच कर फेरी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और उसके कुछ समझने से पहले ही उसे उठाकर गाड़ी की छत पर बिठाते सवाल पूछा। उप्स, मैं तो वो भूल गई घर। उसने सर पर हाथ मारा। क्या मतलब? वो शॉक्ड होंकों की तरह उसका चेहरा देखने लगा।
क्या मतलब बाबा, पुलिस वाले की बेटी हूँ, गन लाइसेंस घर पड़े हैं, मंगवा लेते हैं सिंपल। अब इससे तो ज्यादा पहुंच है हमारी, वो नाक सुकेड़ कर बोली। बुरहान का दिल किया अपना सर पकड़कर बीच सड़क पर बैठ जाए। उस औरत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी मासूम बेटी जो गोलियों की आवाज से जिंदगी और मौत की जंग के बीच आ गई थी, आज बगैर लाइसेंस के गन अपने पास रखकर ऐसी बातें कर रही थी, बल्कि गन लिए एयरपोर्ट जा रही थी। पर बेटा, ये हमारा मुल्क नहीं है, ना ही तुम्हारे अब्बा यूनान के एसएसपी हैं, उसने चबा चबा कर कहा। फेरी जो गुब्बारे बना रही थी अपने बाप को देखने लगी। बस इतनी सी बात। बाबा का ना सही, माँ का राज है दुनिया पर। बी ब्रेव बाबा, अपन की माँ बॉस है दुनिया की। उनकी हिम्मत जो अपन को हाथ लगाए, वो भी हमारी मम्मा के सामने। बाय द वे, आप क्या करेंगे, कोई आइडिया है? बुरहान उसे देखता का देखता रह गया। कुछ ना सूझते उसने मोबाइल निकालकर दांत को कॉल मिलाई, पर दूसरी तरफ नंबर ऑफ देखकर उसका दिमाग गर्म हो गया। शिट! मोबाइल जेब में रखे वो गुस्से से गाड़ी के पास चक्कर काटने लगा। कोई अंदाजा है वो आज कहाँ जाने वाली थी और वो कब तक लौटेगी? वो फिर उसके सामने आया, जिस पर फेरी ने उसकी इस तरह भी हालत का अंदाजा लगाते बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी। आप मम्मा को क्यों छोड़ कर गए? उसकी तो तवक्को के खिलाफ जवाब पर बुरहान ने घूर कर उसे देखा, जिस पर फेरी आंखें पटपटा कर थोड़ी के नीचे हाथ निकाल कर उसे देखने लगी। मुजरिम मुहाफिज कभी एक नहीं हो सकते, ना चाहते हुए भी उसे ये कहना पड़ा। हालांकि वो कुछ दूसरा बोल सकता था, पर उसने हमेशा अपनी बेटी से सच बोला था, जो इस वक्त भी बोल दिया। फिर लौट कर क्यों आए? उसे जैसे मालूम था अपने बाप का जवाब, जो वो पहले ही सवाल तैयार किए बैठी थी। फौरन उसे बोल उठी और बुरहान को अंदाजा हो गया था उसकी फेरी बड़ी और समझदार हो चुकी है। बेटा, ये आपको तब समझ आएगी जब आपके हाथों में मेहंदी लगेगी, बुरहान ने कहते उसकी हथेलियों पर बोसा दिया, जबकि फेरी ने सुनकर अबरू उचकाया। मेहंदी क्यों लगेगी? उसने आंखें सुकेड़ कर पूछा। इस वक्त वो बुरहान को आरिफ की कॉपी लगी। उसके दिल से हौक सी उठी कि उसकी बेटी को पूरी तरह कब्जे में ले चुके हैं। ब्रैकेट, कोई बात नहीं, बुराई जल्दी फैलती है। सोचकर उसने खुद को हौसला दिया कि वो अपनी बेटी को संभाल लेगा, क्योंकि फिर आपकी शादी होगी और तब इस मोहब्बत के मफहूम से आप वाकिफ होंगी। वो उसे बताना चाहता था कि उसे सारे बंधन तोड़कर उस बेहिस की मोहब्बत खींच लाई, जिसे जरा एहसास नहीं था उसके जज्बात का, कि बीच में ही धोखा देकर भाग गई। आखिर मेहंदी मैं क्यों लगाऊंगी बाबा? मेहंदी तो वो लगाएगा ना जो मुझसे शादी करेगा। वो मुंह बनाकर बोली कि बुरहान उसका चेहरा तकता रह गया। बेटी तो पता नहीं किस मासूम बुरहान को तबाह करने वाली है। उसके दिल से आवाज आई, हाँ, जैसे तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी रंगीन की हुई है। सही जा रही हो, सही जा रही हो। वह जल कर बोला और दूर होकर कुछ सोचने लगा। उसे अपनी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट लग रही थी। वक्त गुजर रहा था, उसे एक होटल में स्टे करना था और कुछ रेस्ट के बाद 6 बजे उनकी फ्लाइट थी। मतलब वो बेहोश भी हुई थी या नाटक से ही पड़ी हुई थी? उसके दिमाग के पर्दों में की गई अपनी वो बेबाकियां लहराई, जिनमें अगर वो होश में होती तो उसके दिमाग का बल्ब ही ब्लैक कर देती। एक बार क्या चलकर आई, अब इतना तड़पा रही है। सालिम भूतनी चुड़ैल डाइन कहीं की, सारे मिलकर मुझसे खेल रहे हैं। सोच कर वो मुट्ठियां भींच गया। तुम्हें कहाँ जाना है, मम्मा के पास या मेरे? किसके साथ हो? चल कर वो फेरी के पास आया और उससे पूछा, अपन मैं मुझे कहाँ जाना है? मैं तो आपके साथ हूँ बाबा। उसने खिसक कर अपनी बाहों का हार बुरहान के गले में डाला, जिस पर वो मुस्कुराकर उसे खुद में समेट गया। मेरी फेरी, उसने सीने से लगाते उसका माथा चूमा। वो निहाल हो गया उसके इजहार मोहब्बत पर, वरना उसके बस में नहीं था कि अभी उस मीसनी औरत का कुछ कर देता। वो इतनी आसानी से उसके पास से निकल गई और उसका भाई इस वक्त कॉल करके उसे बेवकूफ़ बनाता, मरने की बातें कर रहा था, मतलब कि एक गुंडी का साथ दे रहा था। ऐसा नहीं कि भाई के बच्चों का भी सोच ले, जो कब से पेंडिंग लिस्ट में पड़े हैं। खुद कमीना छोटा होकर बीवी के पास पड़ा है,
एक मैं इतनी सर्द रात में बीवी को किडनैप करने आया था, वो उल्टा मुझे चूना लगाकर निकल गई। उससे भी शर्म नहीं आई कि एक पैकेट से क्या होगा, मजीद चंद पैकेट होने चाहिए। पर उस बेवकूफ़ बेअकल औरत को शर्म नाम की गोली खिलाई गई हो तो उसे मेरा ख्याल आए ना। वो सोच सोच कर दिल की भड़ास निकाल रहा था अंदर ही अंदर। पता नहीं बूढ़े होने तक कितने खून करेगी। अफसोस से बुड़बुड़ा कर उसने फेरी को गाड़ी में बिठाया और उसे सीट बेल्ट बांध कर खुद ड्राइविंग सीट पर आया। मेरी राय के मुताबिक लेडी बॉस बूढ़ी नहीं होती, अलबत्ता वक्त से पहले अपने शौहर को बूढ़ा कर देती है। फेरी ने उसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर बताया और बुरहान दुख से इस कड़वे सच का जहरीला घूंट भर कर रह गया। डोंट वरी बेटा, पुलिस की गुंडागर्दी अभी देखी नहीं। हम भी वक्त से पहले माई लेडी को बूढ़ा करने की सलाहियत रखते हैं। कहकहा लगाकर उसने मुस्कान को सोचते कहा, इतनी दूरियां बढ़ाकर पता नहीं कैसे जी लेती है। वो गहरा सांस भर कर रह गया। तभी बाजू में चुभन सी महसूस हुई। देख ली है गुंडागर्दी, पीछे फेरी ने जताते उसके बाजू को देखते कहा, जिस पर बुरहान ने सोचों से निकलकर चौंकते उसे देखा और उसका तंज समझकर भारी दिलफरेब कहकहा लगा उठा। वो उसे प्यारी क्यूट भी लग रही थी तो कुछ सड़ू संजीदा भी। उसके साथ मिक्स प्ले कर रही थी और वो खूब एंजॉय भी कर रहा था। अगर उसे अक्ल होता तो इतना ही समझ लेती कि वो उसका बाप है और उस औरत का शौहर। सबसे बड़ा रुतबा रखता है तो भला कैसे वो उसे चूना लगा सकती थी। वो ठहर गया और खामोश हो गया था। दूसरी तरफ उसे हंसते देखकर फेरी ने गहरा सांस भरा। वो वहां पता नहीं कितने टपका रही होंगी और यहाँ ये साहब हंस रहे हैं। मैं क्यों पागल हो रही हूँ इस मेंटल कपल के पीछे, जो पास आकर फिर दूर, फिर पास आकर फिर दूर। उसने जल भुन कर सोचा और खिड़की के बाहर देखने लगी। वहां गुजरते खुशहाल कपल को देखते अपने बाप को देखा, जो अकेला बैठा ड्राइविंग कर रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, जाकर अपनी गुंडी माँ को उठाकर आती और अपने बाप के पास वाली सीट पर बिठाकर उनका हैप्पी कपल बना देती। पर पता नहीं वो साइको पैकेट कब सुधरेगा। सर नफी में हिलाकर वो खामोशी से कानों में हैंड्री लगाकर बैठ गई और बाहर के नज़ारों से परहेज कर लिया कि उसका मीटर शॉर्ट ना हो जाए और यहाँ से ही उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दे। हालांकि उसे अपने बाप को मुतमईन रखना था कि वो अपनी माँ के साथ रहकर भी मासूम है। उस पर उसकी माँ का असर नहीं हुआ, पर मालूम नहीं उसमें वो कामयाब हुई भी थी कि नहीं। बाबा, आप खुश हैं मामा के जाने पर? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? उसके जब्त का पैमाना लबरेज हुआ तब भड़क कर उठी। ड्राइविंग करते बुरहान ने चौंक कर उसे देखा तो जिस पर फेरी फौरन नरमी से मुस्कुरा दी। बेटा, बाबा क्या कर सकते हैं जब वो चुड़ैल खुद ही बाबा के साथ नहीं रहना चाहती। बस बाबा उसमें खुश हैं कि बाबा को अपनी फेरी मिल गई। अब बाबा को कुछ नहीं चाहिए। उसने मुस्कुराकर मोहब्बत का इजहार करते फेरी को शुश्तर कर दिया कि वो अपने छोटे से हाथों की मुट्ठियां भींच कर रह गई। सही, बहुत खूब, जैसा आप दोनों को बेहतर लगे। उसकी बात पर बुरहान को झटका लगा और उसने मिरर में देखा, जहां वो वापस कानों में हैंडफ्रियां ठूस रही थी। बहुत खूब, वो बुड़बुड़ाया। जब इस जुमले के साथ उसकी आंखों में आलिम का रूप लहराया, वो लब भींच कर फिर से अपनी बेटी को देखने लगा। बस रही थी तो उस एक फराडी दांत की कमी जो उसकी मासूमियत ने पूरी कर दी। बस वो समझ गया था, आने वाले वक्त में उनके माँ बाप आ रहे हैं, ना कि उनकी औलादें। वो सईर के बेटे फिर अपनी इस नानी को देखता सोचता रह गया, पर इस वक्त उसे अपना सोचना था। मैं कितना यतीम हूँ। सर, वो हमारे पॉइंट पर है, आप हुक्म करें। उसके कान में लगे ब्लूटूथ से आवाज़ गूंजी। नहीं, वो सर्द लहजे में जवाब देता ट्रे उठाए रूम की तरफ बढ़ा। दुश्मन को निशाने में लिए खड़े उसके आदमी चौंक गए। सर, वो निशाना फ्लैट, आगे एक लफ्ज नहीं, वरना इसकी जगह तुम्हारी शहादत का लक़ब मिलेगा। वो बगैर तासुर के आहिस्ता से बोला ताकि उसकी शहजादी की नींद न खराब हो, पर वो तो सिर्फ उससे खौफ खाते वहशत ज़दा से हो जाते थे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो किस रूप में ज़्यादा खतरनाक है, नरम में या हैवानियत में। नरमी बढ़ते जाने पर वो हर एहसास तासुर से आरी हो जाता था और गुस्से में वो सिर्फ अपने खंजर पर लिखे नाम को खून आलूदा कर देता था।
اس کے دونوں روپ ہی جان لیوا وحشتناک تھے۔ سر جھٹکتے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بیڈ پر سوئی ہوئی اپنی شہزادی کو دیکھا۔ پتہ نہیں اس کے لمس میں کون سا احساس تھا کہ وہ پناہوں میں آتے ہی گہری نیند کی وادیوں میں اتر جاتی، جیسے برسوں کی جاگی ہوئی ہو۔ ایسا کون سا احساس اسے جکڑ لیتا تھا کہ وہ یوں کھو جاتی تھی بغیر اسے محسوس کیے، اور آنکھ کھلتے ہی اسے ایک خواب سمجھ لیتی۔ یہ اچھا نہیں۔ وہ پاس بیٹھتا، اس کے چہرے سے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتا سرگوشی میں بولا اور مدھم سی سانسوں کو دیکھنے لگا۔ تمہارے یہ لمبے ناخن، کپڑوں کی چینجنگ، الفاظوں کی ہیر پھیر، آنسوؤں کا بغیر اجازت آنا، میرے بغیر اجالا نہ دیکھنا، یہ سب اچھا نہیں۔ خاص کر کے کسی اور کی پسند کے کپڑے پہننا یہ بالکل بھی اچھا نہیں۔ وہ اس کے بڑے ہوئے ناخنوں وجود پر نائٹی دیکھتا بے تاثر لہجے میں کہہ کر متبسم ہوا۔ تم آزاد تھیں جب تک میں دور تھا، تم بھاگ سکتی تھیں جب تک میں نہیں تھا، تم جا سکتی تھیں جب میں نہیں تھا۔ اب تم قید ہو کیونکہ میں واپس آ گیا ہوں۔ اب تمہاری آزادی ختم کیونکہ میں تمہاری سانسوں کے قریب ہوں۔ وہ اس کے اطراف میں ہاتھ تکیے پر رکھے آنکھیں موند کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کی خوشبو، اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ جب جب پیاس لگی ہے تب تب تمہاری سانسوں کی کمی محسوس ہوئی ہے، اس کے کان پر لب رکھتے وہ بولا، جس پر حور العین کسمسائی کہ اس کی آنکھوں پر بندھی سفید پٹی کو دیکھتے اس نے تکیے کو مٹھی میں بھینچا اور وہ دور ہوا، اسے اس کے وجود کو پر اسرار سا دیکھتا مسکرایا۔ حور العین خود پر گرم سانسیں محسوس کرتی، گھبرا کر نیند میں ہی اپنا چہرے پر ہاتھ پھیرتی، کچھ نامحسوس انداز میں کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ سعید نے متبسم نظروں سے اس کی پشت پر بکھرے بال دیکھے۔ میرا معصوم بچہ۔ اس کی ادائیں، اس کے نخرے، اس کی ضد کو یاد کر کے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کی نازک کمر پر انگلیاں رکھتے اس کی پشت کو کھسکا کر اپنے سینے سے لگایا۔ عالم، وہ غنودگی کے زیر اثر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی سسکی، آ جائیں اب، مجھے آپ کی ضرورت ہے، وہ بڑبڑائی۔ کونی کے بل پڑے عالم نے مسکراتے اسے دیکھا، مجھے اب کوئی شک نہیں کہ تم صرف میری ہو اور کسی کی نہیں۔ یہاں اس جگہ رکھ کر تم نے جس طرح صرف عالم کو یاد کیا ہے، وہی ہے تمہاری محبت، تمہاری ضرورت۔ مائی بیبی، یو آر عالم's addict۔ اب تو دور جانے کا شوق ختم ہو گیا ہوگا نا؟ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا۔ وہ ہوش میں آتے پھڑپڑائی، عالم؟ مچل کر اس نے ایک دم سے اسے چھونا چاہا کہ اسی وقت وہ اس کے پاس سے دور ہوا اور فاصلہ قائم کرتے اس کے وجود میں تڑپ دیکھ کر مسکراتا چلتا ہوا بیبی کاٹ کے پاس آیا، جہاں وہ اس کا بیٹا بھوری آنکھیں گن پر ٹکائے خاموش پڑا تھا۔ سعید کو اس کی خاموشی پسند آئی۔ تم کافی سمجھدار ہو، مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو ایک ہی بار میں سمجھ جائیں، اور اگر تم ایسے ہی رہے میری بیوی سے دور تو میں سعید عالم بتا رہا ہوں کہ تم کافی ترقی کرو گے اور اپنے باپ کی محبت پاؤ گے۔ اس کی پھولی گال تھپ تھپا کر وہ بولا، جس پر وہ ہاتھ پاؤں مارتا مسکرایا۔ اس کی پھولی گالوں میں نمودار ہوتے ڈمپلز دیکھ کر سعید کے لبوں سے مسکراہٹ گم تو وجود میں زہر سا پھیل گیا۔ مجھے امید ہے یہ تم بری نیت سے نہیں مسکرا رہے۔ وہ بیبی کاٹ کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے اس پر جھک کر سرگوشی میں بولا، جس پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، میں تمہارے چہرے کی سرجری کروا دوں گا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تمہارا یہ مسکرانا۔ میں جیلس ہو رہا ہوں پر تمہیں بتاؤں گا نہیں۔ وہ غصے پہ ضبط کرتے سرد لہجے میں اس معصوم 4 ماہ کے بچے سے کہہ رہا تھا، جس کی مسکراہٹ سعید عالم کی سرخ رنگت دیکھ کر مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، اور سعید سے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گا، وہ اتنا سا بچہ اسے جالس کروا رہا تھا۔ تم نے ابھی اپنے باپ کو پہچانا نہیں، تمہیں معلوم ہے کس سے پنگے لے رہے ہو؟ سعید عالم ہوں، دنیا بیسٹ کہتی ہے، انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں، اور تمہاری ماما کو لگتا ہے میں بیسٹ ہوں اور لوگوں کو صرف تھپڑ مارتا ہوں۔ پر تمہاری غلط فہمی دور کر دوں، میں تھپڑ نہیں گلا کاٹتا ہوں، اور یہاں جو پھڑپڑاتا خون کا لتڑا ہے نا۔ اس نے اس کے سینے پر انگلی رکھی، وہ بچہ مسکراتا ریلیکس سا پڑا اس کی سن رہا تھا۔
सईद की उंगली सीने पर रखने से उसकी नजरें उसकी उंगली पर गईं और वहां से होती सईद की बुरी आंखों पर टिक गईं। इस दिल को निकाल कर मुट्ठी में मसल देता हूं। तुम कल के अंडे से निकले चूजे मुझे नहीं जानते। हजारों फड़फड़ाते दिल इस मुट्ठी में मसले हैं, कितनों की आंखें नोची हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे बता रहा था कि कहीं ये अल्फाज हूर के कानों में न चले जाए। वो छोटा बच्चा उसे देखता उसकी बातों को सीरियस लिए बगैर मुसलसल मुस्कुरा रहा था कि अब सईद का दिल किया उसे पत्थर मारे, पर वो बहुत छोटा था, ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। वहीं वो फितना मुस्कुरा कर उसे देखता सोच रहा था कि तू अगर सबका बाप है तो यहाँ मैं तेरा बाप हूँ। अगर तुमने सारी दुनिया पर वहशत तारी की है तो मेरी देख लो। एक बीस्ट को इतना बेसुकून कर दिया है कि उसे अपना आप बयान करना पड़ रहा है। क्या ये कम है उसके लिए कि वो बच्चा नहीं सबका बाप है? और मुझे जितना डराना है डरा ले, क्योंकि अभी मैं 4 माह का हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बकवास। वो कहना चाहता था पर वो 4 माह का था, जिसे इसकी बातें समझ आना दूर, मायने मालूम करना भी मुश्किल था। फिर भी वो फितरतन मुस्कुरा रहा था और सोचें दूर तक थी। मेरी बीवी का ख्याल रखना, ये गन तुम्हारे खेलने के लिए नहीं लटकाई है। मैं एक कुत्ते को टपकाने जा रहा हूं, अगर कोई घुसे घर में तो उड़ा देना। याद रहे मेरी बीवी की नींद खराब नहीं होनी चाहिए और ना ही तुम्हारा लाउड स्पीकर यहाँ चले। वो उसे समझाता सीधा खड़ा हुआ। वो छोटा बच्चा तो खामोशी से उसे देखने लगा था कि ये मेरा सच में बाप है। क्या बाप ऐसे होते हैं? अगर ये जिंदा है तो मेरा मरा हुआ बाप कहाँ गया? और ये मरता क्यों नहीं? सब तो यहाँ इसका सोग मनाते रहे थे, ये जिंदा कैसे हुआ? और क्या इसका आना जरूरी था? उसका दिल कर रहा था अभी इसके सामने उससे बड़ा होकर खड़ा हो जाए और इसे डराए। पर क्या वो डरता? ये उसकी माँ पर कब्जा नहीं कर सकता। ये मेरा बाप कैसे हुआ जब मैं उसे अपना बाप मानता ही नहीं? मेरा बाप तो तब होगा ना जब ये कब्र में पाया जाएगा। सईद एक नजर उसकी बूढ़ी खुद पटी की आंखों को देखता हंसा। सदमा लग गया है क्या मेरे शहजादे को? लेकिन एक बात बता दूं, मेरे और मेरी शहजादी ऐन के बीच में तुम्हारी वैल्यू सिर्फ एक फितने जितनी है। तुम्हें फितना नाम इसलिए दिया है कि वो तुम्हें फितना बुलाए और मेरे दिल को सुकून पड़े। मैं दूर की सोचता हूँ और अब तुम एक फितने हो, हम दोनों के बीच के फितने। वो कहकर हंसा और झुककर मोहब्बत भरा बोसा दिया। मेरा छोटा फितना। उसने फितने पर जोर दिया और एक जताती नजर डालकर रूम का दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। आया बड़ा मुझे जालस करवाने। सईद रूम पर नजर डालता हुआ हंसा और सर झटका। मेरी बीवी के डिंपल लेकर ये बंदा मुझ पर जताना क्या चाहता है कि उसके पास उसकी बीवी के डिंपल हैं? दिल की जलन से उसका बुरा हाल था। मालूम नहीं हो रहा था, ना ही समझ पा रहा था कि करे क्या। लोगों को मासूम बच्चे मिलते हैं, मुझे तो शुरू में ही कोई अलग ही नमूना मिला है। इतनी सी उम्र में ये हाल है। मुझे ऐन को अपनी तरफ करना पड़ेगा। ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, ना ही इसकी नीयत सही है। उसने बुड़बुड़ाते बाहर कदम लिए, इरादा अटल कर लिया। एक तो मेरी उसकी बीच की प्रॉब्लम सी खत्म नहीं होती। पहले परेशानी थी उसके जाने की और अब ये फितना बीच में आ गया है। उसके गेट के करीब कदम रखते पूरे एरिया में लाइट बंद हो गई। वो अंधेरा देखते मुस्कुराया और ऊपर स्याह आसमान को देखा। तेरे बंदे बड़े नादान हैं, गुनाह करके ऐसे भूल जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और तू बड़ा रहमान है, माफ ऐसे कर देता है जैसे तूने देखा ही नहीं। और वो बड़े जलील हैं कि फिर से इसी गन में मुंह मारते हैं जिसे तू पहले माफ कर चुका होता है। वो लंबा चौड़ा फैला वसी जिसामत रखने वाला बंदा पुर इसरार सा मुस्कुराता हुआ बेल्ट में लगे खंजर पर अपनी उंगलियां टिकाने लगा। और वो खंजर हजारों के टुकड़े करने वाला अपने मालिक का लम्स महसूस करता समझ गया होगा कि उसे अब क्या करना है। शैतान उथल पड़े थे सिर्फ सईद से उसका खंजर दूर करने, पर नतीजा क्या हुआ? इस खंजर से ही उनके टुकड़े हो गए। वो भूरी चमकती सर्द नजरें सामने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर टिकाए खंजर पर बने सईद आलिम पर अपनी जुबान की नोक घुमाने लगा। फलस्तीन की सरजमीन पर काबिज इसराइल के दहशतगर्दों से हुई जंग के बाद, जहां कई हैवानों की नज़र में सईद का वजूद आया था,
वहीं उसके दुश्मनों में भी इजाफा हो गया था। समान और ब्लैक किंग की मौत के बाद वहां से कई हैवान इस डर से जागे थे कि कहीं उन दोनों के बाद उनकी तो बारी नहीं। इस खौफो हरास में उन्होंने बीस्ट को खत्म करने का फैसला किया है, जो आज तक उनकी जद्दोजहद जारी है। उसकी गुमशुदगी के बाद वो बीस्ट की फैमिली के पीछे पड़े थे, पर वहां उन्हें लेडी बॉस से नाकामी खानी पड़ी। पर बीस्ट की वापसी पर जहां अंडरवर्ल्ड में हलचल मची थी, वहीं उसकी फैमिली से नजर हटकर उनकी नजर वापस से सैयद आलिम पर आ गई थी। दुनिया तो ये भी नहीं जानती थी कि बीस्ट के पास उसका बेटा हुआ है। अगर सैयद न रहा तो सकर कहर मचा देता, और सैयद उसकी रंग बदलती नजरों के जो तासुर अभी से देखता था, उसे अंदाजा था कि सैयद बीस्ट बनाने के लिए हजारों हैवानों ने जन्म लिया था। पर सकर पैदाइशी एक आग बरसाता वजूद है, जिसकी पहचान सैयद आलिम एक नज़र में कर गया। उसने उम्मीद छोड़ दी कि उसका बेटा बड़ा होकर अच्छा आदमी बनेगा, या वो हर बाप की तरह ख्वाब देखता कि उसका बेटा डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनेगा। उसे मालूम था कि उसका बेटा उसकी परछाई बनेगा। वो सैयद आलिम का सकर आलिम बनेगा। आलिम? वो उसकी खुशबू, उसके तलस्सुम को दूर महसूस करती तड़प कर बेड से उठी और दरवाजे की सिमत भागी। आलिम, आप यहीं हैं? प्लीज एक बार तो मुझे एहसास दिलाएं। मेरी आंखों से इस पट्टी को उतार दें, मुझे बताएं मैं देख सकती हूँ कि नहीं। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरी और दहलीज पर घुटनों के बल सी करती, हाथ जमीन पर रखती, उसके लम्स को महसूस करके आहें भरने लगी। मुझे बताएं, मुझ पर वो रूठा रब मेहरबान हुआ है कि नहीं? सब तो छोड़ गए हैं। मैं अपना शहजादा नहीं खोना चाहती। मुझे थाम लें। आप तो मेरी आंखों को, पलकों को नम होने की इजाजत नहीं देते थे, तो आज क्यों उन्हें भीगने की इजाजत दे रहे हैं? मुझे छुपा लें इससे पहले कि कोई और हैवान हमें अलग कर दे। आलिम? वो घुटनों में सर छुपाए सरगोशियों में कहती सिसक रही थी। वो अपने शहजादे के लिए मचल कर तड़प रही थी, जो उससे बुरे साए मिटाने के लिए हैवान बना हुआ था, जिसकी सोच दूर तक उस शहजादी को नहीं थी कि उसका शहजादा ही एक ताकतवर हैवान है। वहीं बेबी कॉट में पड़ा उसका छोटा सा बच्चा, जो इन आंसुओं को शुरू से देखता मानूस हो गया था और अब जानता था कि ये उस शख्सियत के लिए लम्हा बलम्हा उसकी माँ की पलकें भिगोते हैं। वो आज भी नहीं, वो मेरा ख्वाब बनकर आता है, मेरी वहशतों में इजाफा कर जाता है। ऐ रब्बे रहीम, तू तो दिलों के हाल जानता है ना मेरे मालिक। मुझे और मत तड़पा, उसे लौटा दे। वो मेरा कुल असासा है, मुझे मेरे आलिम से मिला दे। मेरी उंगलियां तरस गई हैं उसे महसूस करने के लिए। मेरे कान खून बहाने लगे हैं उसकी आहट को सुनने के लिए। मेरी आंखें भटकी हुई हैं नाकामी और कामयाबी के सफ़र में, उसके इंतज़ार में कि वो आए, मुझे बताए मैं गुनाहगार आपकी ये दुनिया देखने के लायक हूँ या नहीं। मैं उजालों में अपने हमसफ़र के संग सफ़र कर सकती हूँ या नहीं। मैं टूट गई हूँ, मैं बिखर गई हूँ, मुझे समेटने वाले को लौटा दे। मैं उसकी उंगली थाम कर चलती हूँ, वो मुझे अनजान राहों में छोड़ गया है। मुझे मेरे आस पास स्याह तारीक जंगल महसूस होता है। उसके आंसू उसकी आंखों की सफ़ेद पट्टी को भिगोते हुए गालों पर बह रहे थे। मैं नाबीना तेरी ताकतों, तेरी रहमतों, नेमतों, अनायतों को मानती तेरे सामने दामन फैलाकर सजदा करती हूँ। उसे और ना दूर रख मुझसे। अब इस अजियत को सूली से उतारते मुझे दर्द होता है मेरे मालिक। उसे आस पास ना पाकर बहुत दर्द होता है। वो पास होता है तो हर नेमत, रहमत, एहसास महसूस होता है। उसके दूर जाने में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, एक धूल रह जाती हूँ। वरना उसने तो सांसें दी हैं मुझे जीने के लिए। जो मुझसे तेरे बंदे नोच लेते थे मेरे मालिक, कहाँ जीने देते हैं मुझे। वही तो तेरा भेजा मुहाफिज है, जो मुझे हैवानों से बचाकर खुद को कुर्बान करने से नहीं डरता। उसे कहो आ जाए, उसे कहो जीना सिखाया है ऐन को। आलिम के बिना नहीं जीना सीखा ऐन ने। वो मुझे महसूस करता है, मेरी अजियत महसूस करता है। जाने क्यों वो तड़पा रहा है, जाने कौन सी तकलीफ में है मेरा आलिम। वो सब कुछ कर लेता है मेरे लिए। अब वो कहाँ है, किस मुसीबत तकलीफ में है, मैं कुछ नहीं कर पाती उसके लिए। मुझे ये एहसास जीने नहीं देता मैं उससे दूर रहकर सांसें लूं। कोई जैसे अपने खंजर से मेरा पूर पूर काट रहा है। ऐसी अजियत का जायका महसूस होता है जैसे मुझे आग में फेंक दिया गया हो, किसी ने मेरा पूर पूर झुलसा दिया हो। और तारीकी इस कदर है कि वो कहीं दिखाई नहीं देता, बस उसकी खुशबू ही आस पास होती है।
یا اللہ اگر اس کے بغیر جینا ہے مجھے تو میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار نہیں جی سکتی تیری یہ زندگی اس کے بغیر۔ یہاں مجھے سب اذیت دیتے ہیں، صرف وہی مرہم رکھتا ہے، اسے بھی چھین لیں گے تو میں کمزور سی بندی نہیں جی سکتی تیری اس دنیا میں، مجھے معاف کر دے، مجھے بلا لے اپنے در پہ یا اس کے پاس بھیج دے جس نے دھول سے بنے وجود کو تیرا ذکر کرنا سکھایا ہے، جس نے بتایا ہے کہ الف سے اللہ ہے باقی سب فانی ہے۔ یا رب العالمین میں تو خاک تھی، دھول تھی، اس دشت وحشت میں مجھے اپنا شعور نہیں تھا۔ یا رب العالمین تو نے کرم کیا اس گناہ گار پر، تیرے عالم نے مجھے درود پاک پڑھنا سکھا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ لمحے یاد کرنے لگی جب اس کے گمراہ لبوں نے اللہ کا ورد کیا تھا، اس کے سنگ، اس کی سنگت میں اس کے لبوں نے درود پاک کی تسبیح پڑھی تھی۔ وہ سب لمحات اسے رونے، ہنسنے، سسکنے پر مجبور کر رہے تھے کہ کچھ نہ سوچتے وہ آج اللہ سے التجائیں کرتی ہر درمی سے وہیں روم کی دہلیز پر سر رکھے سجدے میں جا چکی تھی کہ آج اسے بس وہی اٹھائے گا ورنہ وہ یہاں سے ہلے گی بھی نہیں۔ میں آپ کی عادی ہوں عالم، مجھے آپ کی عادت پڑ گئی ہے، یہ عین عالم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آ جائیں عالم، ساری خوشیاں روٹ گئی ہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ آ جائیں ورنہ میں پپی کو بیبی کہوں گی، اسے پیار کروں گی اور کسی سے بھی نہیں کروں گی، آ جائیں نہیں تو مر جاؤں گی۔ اے اللہ تعالیٰ، اے دلوں کے مالک، بھیج دیں اسے، اس سے تکلیفوں کو دور رکھنا، اس کے حصے کی اذیتیں تکلیفیں میری جھولی میں ڈال دیں، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اسے لوٹا دیں میرے پاس۔ وہ گڑ گڑاتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کی آہیں سسکیاں گونجنے کے لیے مچلتی اس تک پہنچنا چاہتی تھیں، پر وہ انجان انہیں دبانے لگی۔ اور بندہ اول سے انجان اپنے مالک کی رحمتوں سے کہ وہ ہمارے دل کی حالت سے واقفیت رکھنے والا، ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا، کیسے ہمیں اذیت میں رکھ سکتا ہے؟ وہ رب العالمین کیسے اپنے بندے کو مزید تڑپا سکتا ہے؟ اور اب اسے بندے کو احساس ہوگا کہ تو جب جب اسے سچے دل سے پکارے گا وہ ہمیشہ تجھے اپنے دل، اپنے سر پر رحمت کا سایہ بن کر ملے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ اس کا رب اسے کتنا چاہتا ہے، کہ اسے دشت وحشت نے بھیج کر مہتاب بنایا ہے جسے چھونے کا حق صرف سیر عالم کو دیا۔ اسے یہ یقین دلائے گا کہ تو نے جب جب اپنے رب کو پکارا ہے وہ حاضر ہوا ہے اور تیری حفاظت کی ہے۔ اسے احساس ہوگا کہ اس کا شہزادہ بھیج دیا ہے، اس کے مالک نے صرف اس کے سر پر منڈلاتے آج بھی ان برے سایوں کو مٹانے کے لیے۔ اسے احساس ہوگا، اس کی آہوں کی تسکین ہوگی جب اس کے آنسوؤں کو وہ اپنے پوروں پر چن کر اس کا سر دہلیز سے اٹھا کر سینے سے لگائے گا اور اس تاریکی میں بھٹکی ہوئی شہزادی کو یقین ہو جائے گا عالم آ گیا ہے۔ وہ آ جائے میرے مالک، اور میں کیا مانگوں گی تجھ سے صرف اس کے علاوہ جس کا تو نے مجھے عادی بنایا ہے۔ سجدے میں پڑی حور العین کے لبوں سے سسکی نکلی۔ We must believe that beast is no more. He is just a normal human. Now he can't hurt us because he will know that I am behind him, yet he is not doing anything to me. ہمیں یقین کر لینا چاہیے بیسٹ نہیں رہا، اب صرف ایک عام انسان ہے وہ، اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ میں اس کے پیچھے ہوں، پھر بھی وہ کچھ نہیں کر رہا میرا۔ Fools, don't believe it. Do your job and get out of there. You didn't see the news? He beheaded a man in his own office. بیوقوف، اس پر یقین مت کرو، اپنا کام کر کے نکلو وہاں سے۔ تم نے نیوز نہیں دیکھی؟ اس نے ایک آدمی کا سر کاٹ دیا ہے اس کے آفس میں۔ کان میں لگے بلوٹوتھ سے دوسری طرف اپنے باس سے مخاطب وہ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ ایک اندھیرے میں ڈوبے روم میں بیٹھا کھڑکی سے اس فلیٹ پر نشانہ لگانے بیٹھا تھا۔ Nothing like that. اپنے باس کی بات پر وہ ہنسا۔ دفعتاً سامنے کا منظر تاریکی میں ڈھل گیا۔ اس نے نشانہ فٹ کیا اور بلاسٹ کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک چاروں اطراف اندھیرا چھا گیا۔ What's this? Why this? Why darkness? Why did the light go out there? Nothing is visible there. How to target now? یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اندھیرا کس لیے؟ لائٹ کیوں چلی گئی وہاں کی؟ کچھ دکھائی نہیں دے رہا وہاں، نشانہ کیسے لوں اب؟ وہ سامنے اچانک اندھیرا دیکھ کر بوکھلایا، گھبرایا سا بولا۔ ہڑبڑا کر اس نے نائٹ ویژن دوربین آنکھوں سے لگائی اور سامنے اندھیرے میں ڈوبا فلیٹ دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے اس فلیٹ کو بلاسٹ کرنا تھا نشانے سے آج ہی، بہت مشکل سے تو وہ مسی لیڈی باس تک پہنچ پائے تھے۔ What nonsense! Who is with you now? یہ کیا بکواس ہے؟ تمہارے ساتھ اس وقت کون کون ہے؟
Me and my two companions are standing outside. They are very clever. My target is fit. Don't be afraid. The beast cannot reach me, nor can its man. I will do my job in a second and will give you the news. Good news. The tragic end of the beast. वो सामने किसी को ना पाकर फौरन से अपने डर को ख़त्म किए मुस्कुराया। तुम्हारे पास दिमाग नहीं बेवकूफ़ इंसान, जब तुम्हें मालूम है वहाँ बीस्ट है, पूरा मुल्क रोशन है, तो तुम्हारी जगह पे अचानक अंधेरा क्यों है? वहां से निकलो जल्दी, इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा छा जाए। वो इंग्लिश में गुस्से से बोला। अपने बॉस का डर और बात सुनकर वो हंस पड़ा। वेट अ मिनट, जैक्स कॉल इज कमिंग। उसने कहते दूसरी तरफ जैक से राब्ता किया। उसका बॉस वेट कहता रह गया, पर उसने कॉल डिस्कनेक्ट करते दूसरी तरफ जैक से राब्ता कायम किया, जो उसके आदमी थे और वो दोनों बाहर बिल्डिंग के खड़े थे, नजर रखे उसे अलर्ट रहने का कहने के लिए। यू कांट एस्केप मी बीस्ट। गुस्से से चीखता, मोबाइल फोन मुट्ठी में भींचता वो बुड़बुड़ाया। मरेगा, ये मरेगा, अब मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा, पर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बीस्ट। ना मैं, ना ही अब दुनिया तुम्हें छोड़ेगी। वो गुर्राने लगा। दफातन वो छिटक गया और ग्रिल पर हाथ टिकाकर आंखें सुखेड़ी। माई ब्यूटी। सामने सहमी रोती हुई वहां से निकलती लड़की को पहचानते वो दूसरे ही लम्हे गुस्से के बावजूद मुस्कुरा दिया। अलबत्ता मबहूत सी नजरें अभी तक उसके शोल्डर पर टिकी थी और वो दुनिया जहां से डरी सहमी सी वहां से भागने की कोशिश में थम थम कर पांव रखती दीवारों पर हाथ टिकाए आगे बढ़ रही थी। वो उसकी कोशिश देखता मुस्कुराया और बालकनी से हटकर उस हॉल नुमा सोने की सजावट से सजे रूम से निकलता बेआवाज कदम सुर्ख कालीन पर रखते सामने दीवार पर हाथ टिकाए खड़ी अप्सरा की तरफ बढ़ रहा था, जो दुनिया जहान की वहशत से खफा शोल्डरलेस मैक्सी से उलझती गिरती पड़ती आगे बढ़ रही थी और उसकी मैक्सी का रेशम सा सुर्ख कपड़ा पीछे सुर्ख कालीन पर फैला हुआ था। माई ब्लाइंड ब्यूटी, वट यू डूइंग डार्लिंग, योर इविल इज हेयर। वह लंबे लंबे डग भरता एकदम उसके पास पहुंचकर उसके कान के करीब सरगोशी में बोला, आ छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो अचानक इस पुर इसरार रूह में सरसराती सरगोशी पर बुलंद चीखें मारकर पीछे हुई ही थी कि एकदम से ही उसका मजबूत हाथ घूमता हुआ उसकी नाजुक कमर में पड़ा और उस पर उंगलियां खुब सी गईं। वो बाजू उसकी नाजुक कमर के गिर्द किसी जंजीरों की तरह बांध गया। वो कितनी मेहनत से इतना फासला तय करके निकल आई थी और फिर ये सब हो गया। मैं नहीं हूं ब्लाइंड ब्यूटी, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। वो हाथ उसके सीने पर मारती उसे नोचने के लिए मचल रही थी, पर वो मुस्कुराता उसे अपनी शैतानियत से कमर से दबोच कर जकड़ गया। यू कांट रन अवे फ्रॉम मी, यू कांट रन अवे फ्रॉम हियर डार्लिंग। जब वो फड़फड़ा कर थक गई तो उसने झुककर उसके कान में सरगोशी से कहा, तो मार दो उन्हें, साथ ना रहने दो उन्हें, किस्सा खत्म कर दो बीस्ट का, उसकी ब्यूटी का। वो उसकी हैवानी पकड़ में सिसकती हुई गुर्राई। Ha, yes darling, don't worry, just wait and watch. Tonight is the last night for the beast and his family. उसे लंबे लंबे सांस पड़ते देखकर उसने उसके बालों पर हाथ फेरा और सिसकी उसके मुंह से निकलने से पहले ही कहते लबों पर उंगली रख दी। नहीं सर, सब ठीक हो गया, आप बेफिक्र होकर काम करें, जैक ने मुस्कुराते कहा। लाइट? अमेरिकन शूटर बारील गुस्से से बोला, सामने अभी तक अंधेरा पाकर, पर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया और उसके साथियों की नज़र साकित से सामने टिकी थी, जहां स्या गेट पर तारीकी में कोई वजूद आकर रुका था। वेट, आई एम कमिंग, हु इज देयर? उसने बारील को कहकर अपने साथी को देखते कॉल डिस्कनेक्ट की और सामने खड़े वसी तवाना वजूद से गुस्से में घुरा कर पूछा, लीव इट, डू योर वर्क। उसने मार्क के कंधे पर हाथ रखते कहा कि जाकर बाहर लाइट चेक करे। वो सर नफी में हिला गया और उस दराज कामत वजूद को देखने लगा। दिस इज नॉट अ नॉर्मल मैन जैक, वो बुड़बुड़ाया। व्हाट रबिश, तुम्हारा मतलब है यहाँ बीस्ट आएगा? वो कोई गैबी मखलूक है जिसे मालूम पड़ जाएगा कि इतने फासले पर एक अनजान सी जगह पर हम अनजान होकर उसके फ्लैट पर अटैक कर रहे हैं? उसके बाप को भी नहीं पता लगेगा इस बार। खत्म समझो, बारील कभी नहीं हारा, ये गया उसके सामने। और वैसे भी वो बीस्ट रहा ही नहीं, खत्म ही समझो, बीस्ट फिनिश। अब वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुड यू बिलीव इट?
بیسٹ از بیک. سعید کے ساتھ موجود اس کے آدمیوں سے برداشت نہیں ہوا اور ان میں سے ایک فوراً ہی تمسخر سے کہہ کر اٹھا. جیک. اس باریک گمبھیر سرد آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا. جو وجود کئی فاصلے پر کھڑا تھا ان کی باتوں کے دوران ان کے اتنا پاس آ گیا تھا. دونوں کی ٹانگیں لرز اٹھیں. یس. نو. دونوں یک زبان ہو کر الجھ کر بولے. ناٹ اے نارمل مین. پاس کھڑا مارک بڑبڑایا. شٹ اپ. جسٹ شٹ اپ فول. جیک بھڑک اٹھا. ہو آر یو؟ اس نے غصے سے پوچھتے سامنے تاریکی میں کھڑے وجود کو دیکھا. سامنے کھڑے سعید عالم نے اس کے لہجے کی کپکپاہٹ پر اپنی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ سگار کا گہرا کش لگایا. سعید دا بیسٹ. وہ مسکرایا. جب پاس کھڑے مارک نے جواب دیا. جیک نے گھور کر اس کی حالت کو دیکھا جسے اب پسینے آ گئے تھے. ہی ول کل اس. اس نے سرگوشی میں حلق تر کرتے کہا. خوف اس قدر حاوی تھا جیسے سانسیں بند ہو رہی تھیں. یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ بیسٹ اس کے سامنے کھڑا ہے کچھ فاصلے پر، اور وہ اگر کھڑا ہے تو ضرور اسے معلوم پڑ گیا ہوگا کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں. ڈرو نہیں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. جیک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دل سے صدا لگائی کہ باریل اپنا کام کر لے جلدی. تم سب پاگل ہو گئے ہو، مر جاؤ گے. یہ بیسٹ ہے، حیوان سامنے کھڑا ہے. دفعتاً اس کے جھوٹے دلاسے پر وہ حلق پھاڑ کر چیخ اٹھا. وحشت جو حواس پر طاری ہوئی تھی کہ سامنے موت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. شٹ اپ. ہی کین ناٹ کل. اس کا ابھی جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب بیسٹ کی پرچھائی اس کے اوپر آئی. وہ سہم کر اسے دیکھنے لگا. شوٹ ہم مارک. اس نے کانپتے لہجے میں بمشکل گرا کر کہا. جب بیسٹ کی پرچھائی برداشت نہیں ہوئی تم انسانوں سے تو ایسے کام کرتے کیوں جس سے بیسٹ کو جاگنا پڑے؟ وہ سرد لہجے میں بولا. ان دونوں کی نظریں کبھی اس کے ایک ہاتھ میں موجود خنجر پر جاتی تو کبھی دوسرے ہاتھ میں موجود سگار پر. اس کے خنجر کی سفید چمک سے دونوں کے دل خفا ہو کر سکڑ رہے تھے خود میں. مارک کا پورا وجود ہی سن پڑ رہا تھا جبکہ جیک میں کچھ حوصلہ تھا. تبھی اس نے گن کا رخ ایک دم ہی بیسٹ کی طرف کیا. تمہیں کیا لگتا ہے مار دو گے ہمیں؟ ہاں ہاں ہاں. اس نے کہاں لگاتے کہا. تم تو ابھی بچے ہو بیٹا. اس کی دھمکی پر سعید مدھم سا مسکرایا اور دوسرے ہی لمحے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے گن لے لی. مارک جو جیک کے ذرا سے گن سامنے کرنے پر حوصلہ آیا تھا وہی گن بیسٹ کے ہاتھ میں اتنی آسانی سے جاتے دیکھ کر اس کی رنگت زد پڑ گئی. ہاں بچے ہیں پر تم ہمیں یہاں نہیں. اس کے ایک بار پھر الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب پیچھے سے اچانک ان کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا تھا کہ وہ پھڑپھڑائے چیخ بھی نہ سکے. جب بیسٹ کے آدمیوں نے ان کے منہ ہاتھ سختی سے جکڑ لیے. میں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں حیوان ہوں اور حیوان سوچتا نہیں عمل کرتا ہے. اس نے کہتے ہی وہ سفید چمکتا خنجر جیک کی پھیلی وحشت زدہ آنکھ میں گاڑ دیا. آنکھیں پھیلائے معاف دماغ سے مارک جیک کی آنکھوں میں سفید چمکتا خنجر دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھا. پیچھے کھڑے اس کے آدمی اپنے بیسٹ کی ہتھیلی پر رکھی خون آلودہ آنکھ دیکھتے ہنس پڑے. تمہیں کیوں لگا بے وقوف کہ بیسٹ نہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری فیملی بیسٹ کی فیملی پر اٹیک کروانے میں شامل ہونے کی؟ اتنا آسان ہے میری فیملیز تک پہنچنا؟ وہ مسکراتا پوچھنے لگا اور بلیک اسپیشل گلوز پہنے ہتھیلی سے وہ سفید سرخ مادے سے آلودہ آنکھ نیچے گرائی. اب کی بار کسی نے نہیں دیکھا، نہ اس کے آدمیوں نے نہ ہی مارک نے جس کی آنکھیں بیسٹ کی حرکت کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھیں. اس کا بھاری بوٹ ذرا سا اوپر ہوا اور اس سفید بلور پر جم گیا. انٹرسٹنگ. وہ مسکرایا اور پاؤں کو گھما کر مسل دیا. جیک کے حلق سے دبی ہوئی چیخ نکلی پر جہاں بیسٹ ہو وہاں چیخیں کون سنے. اس کی خون ابالتی آنکھوں سے خنجر نکال کر اس نے دوسری آنکھ میں گاڑ دیا اور وہاں سے وہ آنکھ نکال کر انگلیوں کی مدد سے کھینچی کہ پیچھے کھڑے اس کے آدمیوں کی روح لرز اٹھی. The beast doesn't mean the best and sincere. It means the one who eliminates evil. وہ سرد برفیلے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا سرخ آلودہ خنجر کو اس کے گال پر صاف کرنے لگا جبکہ اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے تھے.
جن سے خون اتنی تیز روانی سے ابل کر باہر آ رہا تھا، اور پیچھے اس کی خوفناک چیخوں کو گھوٹنے کے لیے جس سختی سے سیاہ پٹی باندھی گئی تھی وہ اس کی بانجھیں چیر رہی تھیں۔ خون آلودہ ہاتھ سے اس نے سگار کا کش لیتے واپس لبوں میں دبایا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر سر کو اوپر کھینچا، جس سے اس کا سر پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اب تمہیں یقین ہوگا کہ ہر کوئی بیسٹ ہی ہے اس دنیا میں، پر سب کا باپ ایک ہے، سعید دی بیسٹ۔ مسکراتے لہجے سے اس نے اس کے گلے پر خنجر کی نوک رکھی اور اپنی طاقت سے ذرا سا زور لگایا۔ اس کے حلق میں خنجر کھونپ کر نیچے کی سمت کھینچا۔ یہ ایک وحشت ناک منظر تھا جہاں ایک پہاڑ نما وجود رکھنے والا حیوان اپنے نام کا خنجر ہاتھ میں پکڑے ایک انسان کا سینہ بے خوفی سے چیر رہا تھا۔ سر، ہی از ڈیڈ۔ مارک کے وجود کو لہرا کر گرتے دیکھ کر اس کی دھڑکن جب چیک کی تو وہاں خاموشی پا کر انہوں نے سید عالم سے کہا، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ وہ کہتا اپنے خون سے رنگین گلوز کو صاف کیے آگے بڑھا۔ تبھی ہی پیچھے انہوں نے ان دونوں کے چہروں پر اپنی گن رکھ کر سائلنس فائر شروع کر دیے کہ ان کے دونوں کے چہرے پر جگہ جگہ گولیاں کھپ گئیں، بلکہ شکل پہچاننے سے بھی عاری ہو گئی۔ ہم انہیں لے جا رہے ہیں، پیچھے یہ صاف کر دو۔ وہ دونوں آدمی ان کی لاش کو باہر گاڑی کی طرف لے جانے کے لیے اٹھاتے ان دونوں سے بولے، اوکے، ان کی لاش کہاں پہنچانی ہے؟ کہیں نہیں، بس کچھ سیر کروانی ہے ان کی لاش کو تاکہ انہیں اوقات کا معلوم پڑے، بیسٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ۔ ساتھ چلتے ساتھی نے تمسخر سے ہنس کر کہا اور پلاسٹک میں لپٹے دونوں لاشوں کو گاڑی کی بیک میں ڈالتے ان میں سے ایک نے کال ملائی اور کسی سے رابطہ کرتے سعید عالم کا حوالہ دیا، جس سے انہیں مثبت جواب ملا۔ کیا ہوا؟ ساتھ کھڑے ساتھی نے پوچھا۔ نہیں، چلو، اب یہاں سے نکلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، باقی کا وہ سنبھال لیں گے۔ وہ بیسٹ کے ساتھ دوسرے آدمیوں کا حوالہ دیتے گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے، جبکہ اس تاریکی میں چند ایک اس ویران بلڈنگ کے لان سے وہ بہا خون صاف کر کے اسے واپس پہلے جیسا بنا رہے تھے، جہاں کچھ جیسے ہوا ہی نہ ہو۔ اور سی سی ٹی وی کیمرہ تو وہ لوگ خود ہی اپنے کام کے لیے ہیک کر کے آئے تھے، یہ سوچے بغیر کہ اس سے ان کا کام نہیں، البتہ بیسٹ کا کام زیادہ آسان ہو جائے گا، بلکہ اس کا وقت زیادہ نہیں ویسٹ ہوگا۔ وہ بھاری قدم سیڑھیوں پر رکھے لبوں میں سگار دبائے اوپر بڑھ رہا تھا۔ وین ول دا لائٹ کم؟ لائٹ کب آئے گی؟ قدموں کی آہٹ پر اسے لگا جیک ہے۔ وین یو ول ناٹ الائیو؟ جب تم زندہ نہیں رہو گے۔ ایک بھاری مگر سرد آواز دروازے پر گونجی۔ باریل سن کر ساکت سا رہ گیا۔ کون؟ گٹی گٹی سی آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ مجھے ڈرنا نہیں ہے، میرے پاس ہتھیار ہے، اگر یہ بیسٹ ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتا دل میں بولا، تو مطلب وہ سچ کہہ رہے تھے، یہ اندھیرا بیسٹ نے کروایا ہے، بلیک لائٹ سے۔ یو کانٹ ہرٹ می دا بیسٹ۔ وہ اپنے ہتھیار کا رخ اس کی طرف اچانک کرتے گرایا، اور وہیں تاریکی میں وہ سامنے کھڑا تھا۔ ایوری تھنگ از پاسبل فار دا بیسٹ۔ اسے طاقتور حیوانی وجود کے پیچھے سے اس کے آدمی کی گراہٹ آئی۔ سگار اپنے آدمی کے حوالے کرتے اس نے خنجر کو دونوں انگلیوں سے صاف کیا، جس سے سرخ مادہ صاف ہوتے ہی اس کی چمک سامنے کھڑے باریل کو صاف دکھائی دینے لگی کہ اس کی خوف سے سانسیں خشک پڑ گئیں۔ نتھنگ از پاسبل فار۔ ہتھیار کو چلانے کی تیاری پکڑتے ہی وہ بھڑکا، باسٹرڈ۔ اب کہاں وہ اپنے بیسٹ کے لیے اس کی بکواس سن سکتے تھے؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بیسٹ کے پیچھے سے نکلتے بھاگ کر اس کی تھوڑی پر لات ماری کہ وہ اچانک اس افتاد پر اچھل کر نیچے گرا۔ سعید نے مسکراتے اپنے آدمی کو دیکھا جو خونخوار نظروں سے باریل کو گھور رہا تھا، اور باریل سعید کو دیکھنے کی کوشش کرتا منہ سے نکلا خون صاف کر رہا تھا۔ وہ غصے سے چیخنے لگا، پر اس کا جبڑا سن پڑ گیا تھا۔ اس نے گھور کر سامنے کھڑے اس وجود کو دیکھا جس کی باریک پرچھائی اس پر پھیلی ہوئی تھی۔ تم بیسٹ کو نہیں جانتے تو تم سعید سے مل لو، وہ ہر برائی کا انجام ہے، اس نے کہتے اپنا خنجر دیکھا۔ دفاتن سعید نے سر تاثرات کے ساتھ آگے بڑھ کر ٹھوکر مارتے ہتھیار دور پھینک دیے اس کی پہنچ سے کہ وہ خوف زدہ ہو کر آنکھیں پھیلا گیا۔ بیک وقت اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ وحشت چھانے لگی تھی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
बार बार एक ही बात की रट लगाए वो गुर्राया और गिरता पड़ता उठने की कोशिश करने लगा ही था जब सामने आते सईद के भारी बूट की ठोकर उसके मुंह पर लगी कि वो उछल कर फिर से आंख करता नीचे गिरा। जगह अच्छी तलाश की है, काफी पुरसुकून है और काफी इंटेलिजेंट हो कि कैमरा भी हैक कर लिया है यहाँ के। बहुत खूब, आई एम इम्प्रेस्ड, वो तारीफी अंदाज में कहता चलता उसके सामने आया, जबकि उसके तवाना वजूद को देखते बारील समझ गया था कि वो उसके सामने चुनटी सी औकात रखता है। उस इंसान का मौत देना उसे कोई बड़ी बात नहीं। सोच कर ही आंसू बहने लगे थे, साथ गुस्सा भी आया खुद को कि लाइट क्यों नहीं चल रही। शूटर, द बरील शूटर, सईद ने नाम दोहराते कहकहा लगाया। वाकई एक मजाक तो था। वो एक टके का लड़का उठकर आया था बीस्ट को मारने या उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने। तुम जानते हो तुम मेरे सामने चुनटी सी औकात रखते हो, मैं तुम्हें पल में मसल दूं। ये जो सामने मेरे शेर खड़े हैं ना, ये भी सेकंड में तुम्हारे वजूद के चितड़े उड़ा देते मेरे एक इशारे पर तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों हुआ कि सईद आलिम अपना कीमती वक्त छोड़कर तुम्हारे पास आया? वो उसके सामने बैठता हुआ तमस्कुर से अबरू उचकाकर इस्तफसार करने लगा। ये तो वाकई सोच की बात थी जिस पर बारील अपना लरसता हाथ उठाकर नाक साफ करता धुंधली आंखों से करीब बैठे उस हैवान को देखने लगा। लम्हे की बात थी जब उसका चेहरा बिल्कुल पास था। बारील का वजूद जैसे उसका साथ देने से इनकारी हो गया जब उसकी खौफजदा नजरें उठती उसके चेहरे पर रुकी। टू साइड, वन साइड मैन, वन साइड बीस्ट। वो अपनी धुंधली नजरों से उसके चेहरे को देखता सिसकी भरकर अटक अटक कर बोल रहा था। उसकी बात पर सईद कहकहा लगा उठा। कौन सा बीस्ट वाला हिस्सा है? दफातर मुस्कुराहट रोककर उसने दिलचस्पी से पूछा। बारील हलक तर करता उसके दोनों तरफ चेहरे को देखने लगा। नजरें एक साइड पर टिक गईं। फर्क कहाँ है? क्या अलग था जिससे उसे खौफ आ रहा था? हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जब मौत सर पर हो और नाम बीस्ट और वहशत सी छाई हो तो कैसे ना वो उसको वहशतनाक समझता। भूरी चमकती आंख, सुर्ख सफेद रंगत, भूरी दाढ़ी, घनी मूछें। वो उसके साइड फेस को देखता झिझका, बेसाख्ता ही झुरझुरी ले उठा। बताओ। उसे सामने देखकर, खामोश देखकर सईद ने सर्द आवाज में टोका। बता रहा हूँ। उसे देखकर लग रहा था उसकी जिंदगी में अंधेरा जो फैलने वाला था वो सच हो रहा है। उसकी कपकपाती नजरें दूसरी साइड गईं। आह! दफातन एक दिल खराश चीख उसके हलक से निकली। किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, खामोशी से उसके जवाब की मुंतजिर रहे और सामने बैठा सईद भी उसे देख रहा था जिसकी खामोशी उसकी वहशत से कई गुना ज्यादा खौफनाक थी। ये पहला मौका था जहां बीस्ट खामोशी से बैठा उसके सामने उसके जवाब का मुंतजिर था, वरना तो उसने किसी की सुनी ना थी जिंदगी में। पीछे खड़े मुअद्दब उसके आदमी हैरान थे और तजस्सुस में भी थे कि क्या जवाब होगा उसका और क्या रिएक्शन होगा बीस्ट का। उसने फिर से जायजा लेते दूसरी बुरी आंख में देखा। वजूद में जैसे चूंटियां रेंग उठी थीं उसे देखते। उससे नजर मिलाना एक खौफनाक लम्हा था कि उसके दिल की धड़कन सुस्त पड़कर मद्दम हो गई। उसे अपने दिल में दर्द की टीस उठती महसूस हुई। उसने फौरन से पहले अपनी नजरें चुरा लीं। जाने कौन सी चमक थी कि दिल से खौफ की धारें उठ रही थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो चीखें मार कर यहाँ से भागता और जाकर बताता कि वो आ गया है। वो सच है, वो बीस्ट है, एक हैवान जो इंसान का दिल निकाल कर मसल देता है। वो एक वहशी है जिसके नाम से इंसान के वजूद में सरसराहट फैल जाती है। वो एक आग है जो बुराई को सहमा देती है, उसकी जड़ जला देती है। पर वो जानता था, उसे अंदाजा हो गया था, अब उसे मौत ही आ सकती है। वो बीस्ट के पास था, उसके घर, उसकी फैमिली को ब्लास्ट करने वाला था। क्या होगा उसका अंजाम? सोचकर आंसू रवानी से बहने लगे थे। वसी पे पेशानी, भूरी आंख और उसके नीचे से जाता दिल दहला देने वाला कट। ये बीस्ट है। मध्यम से उजाले में सुर्ख सफेद रंगत पर मौजूद उन नीले निशानों की तरफ उंगली को इशारा देते कहा, जो उसके चेहरे की एक साइड पुरइसरार वहशतनाक कहानी बयान कर रही थी। और वो कहानी कल भी थी, आज भी। ना बदला था सईद आलिम, ना ही उसके चेहरे पर मौजूद वो पुरइसरार सा निशान। गलत। सब खामोशी से देख रहे थे कि क्या ये सच होने वाला है उसका जवाब, कि अचानक पुरइसरार घुटन ज़दा खामोश फिजा में उसकी आवाज़ गूंजी। आ! उसकी बुलंद
چیخوں کے ساتھ ہی فضا میں اٹھی اس کی انگلی سعید کے ہاتھ کے ہلتے ہی دور جا گری۔ باریل اپنی کٹی انگلی خنجر کو دیکھتا چیخنے لگا تھا جب سعید عالم کے دیکھنے پر اس کا آدمی بریف کیس اٹھا کر بھاگ آیا۔ باریل نے روتے خوفزدہ ہوتے اس بلیک بریف کیس کو دیکھا جس سے اس نے ایک ڈبی نکالی اور اس میں سے بلیک گلوز پہنے ہاتھوں میں سیاہ چپ نکال کر اچانک ہی باریل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے سر دوسری طرف جھٹکتے ناخن میں لگے بلیڈ سے تھوڑا سا کٹ دے کر اس پر چپ فٹ کر دی، ساتھ ہی پیچھے کھڑے آدمی کو انگوٹھے کا اشارہ دیا جس نے سر ہلاتے ہاتھ میں موجود بیڈ پہ انگلیاں چلاتے فوراً سے چپ ایکٹیویٹ کی۔ وہ گلا پکڑ کر چیخنے کی کوشش میں نڈھال سا ہو گیا، اس کی سفید رنگت میں خون ٹپکنے لگا تھا پر مدھم سی آنکھ کے علاوہ حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ بہت خوب۔ ساری کاروائی خاموشی سے دیکھتے سعید متاثر ہوا اس سے۔ تھینکس سر، ایزل نے بھیجی ہیں، وہ معطب ہوتا کہتا پیچھے کھڑا ہو گیا۔ باریل کو درد سے تڑپتے دیکھتے سعید نے سر ہلایا۔ سعید جانتا تھا کہ وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ ابھی ہی اس نے انڈر ورلڈ میں ایک چپ متعارف کروا دی تھی جو انسان کے جسم میں فٹ کر کے اسے ایکٹیو کر دیا جائے تو وہ اپنی مخصوص جگہ پر جا کر اس عضو کو ناکارہ کر سکتی ہے۔ اس چپ کو متعارف کرواتے انڈر ورلڈ میں تھر تھری مچ گئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ ٹیکنالوجی کا ٹیک باس ہے، اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں، پر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی سے ایسی چپ ڈیوائس بنائے گا جس سے انسان ناکارہ ہو جائے۔ وہ ایسا حیوان ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ وہ اپنے دماغ ہنر سے جنگ لڑتا تھا کہ اس کا مقابلہ ایک خوفناک خواب تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی بیسٹ کا رائٹ ہینڈ ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس نے ایسی اذیت کو وجود دیا تھا انڈر ورلڈ میں جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے سال ہی اس نے ایسی ڈیوائس متعارف کروائی تھی کہ اس ڈیوائس کو انڈر ورلڈ میں عام کرنے کے بعد ان کے مخالف کے کمپیوٹر کا سارا ڈیٹا، اس کی تفصیل اس کے کمپیوٹر کی اسکرین پر موجود ہوئی تھی، اور سعید کو امید تھی کہ اس چاول جتنی سائز والی ڈیوائس کو کسی ضرورت وجاہت کے بنا پر متعارف کروایا چکا ہوگا۔ بولنا ہے؟ اس نے تڑپتے ہوئے باریل کو دیکھا اور پوچھا جس نے روتے ہاتھ جوڑتے سر ہلا دیا۔ سعید مسکرایا۔ یہ کھا لو۔ اس نے اپنے گلوز پہنتے ہاتھ کی ہتھیلی پر وہ کٹی انگلی رکھتے سامنے کی۔ جہاں باریل کی آنکھیں پھیلی وہیں پیچھے کھڑے آدمیوں نے لب بھینچ کر چہرہ موڑ لیا۔ تمہارا جواب غلط تھا اسی لیے یہ اٹھی انگلی جھک گئی۔ اب تمہاری سوچ غلط ہے اسی لیے یہ انگلی تمہارے منہ میں جائے گی۔ رہی بات بیسٹ کی، تو میں چہرے سے نہیں فطرت سے حیوان ہوں، اس نے کہتے خنجر کو سامنے کیا جس کا اشارہ سمجھتے ایک دم ہی خوفزدہ ہوتے باریل نے اس کی ہتھیلی سے انگلی جھپٹ کر اپنے منہ میں ڈال کر دھاڑتے دل کے ساتھ استغفر اللہ چک چک کی آواز سے چبانے لگا کہ پیچھے کھڑے آدمیوں کا دل خراب ہو گیا۔ اس کی آواز سے انہیں الجھن ہونے لگی۔ سعید متاثر ہوتا اس کے منہ کو دیکھنے لگا جہاں وہ اپنا ہی گوشت چبا چبا کر کھا رہا تھا۔ ان انگلیوں سے تم نے وہ نشانہ فٹ کیا تھا صحیح۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ باریل مچل اٹھا اس کے ہاتھ کی پکڑ میں، پر اس کی سرد نظروں کی سرزنش پر اس میں ذرا سی بھی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ وہ جیسے سن پڑ گیا تھا، اعضاء جیسے نکارہ ہو رہے تھے۔ ان انگلیوں کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، اس نے کہتے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں بھینچتے پیچھے کی طرف مڑوڑا کہ کھٹاک کی آواز کے ساتھ باریل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ دماغ میں زوں کی ایک سرسراتی آواز اٹھی، کانوں سے دھواں نکل اٹھا۔ اسے کچھ معلوم ہی نہ ہوا جب سعید نے اس کی انگلیوں کو کٹر سے کاٹ کر اپنے بوٹ کے نیچے مسل کر وہ کچلتی ہوئی انگلیاں اٹھا کر اس کے درد سے کھلے منہ میں بھر دی۔ کھاؤ اسے، سرد غصیلی آواز پر روتے ہوئے باریل نے اپنے دانتوں کا دباؤ ان پر دینا شروع کر دیا۔
کہ اسے ابکائی سی آ گئی، پر سامنے بیٹھے حیوان کے ہاتھ میں چمکتا خنجر دیکھتے اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ اس بات سے کون نہ واقف تھا کہ یہ حیوان انسان کو دل نکال کر مسل دیتا ہے۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے روتے، درد سے نڈھال ہوتے، اپنی ہی کچلی انگلیوں کے گوشت، اپنے وجود کے گوشت کو نوچ کر کھا رہا تھا۔ اچھا ہے نا، امریکن ڈینجرس شوٹر باریل؟ اس کے پوچھنے پر باریل نے فوراً سر ہلایا، جبکہ سرخ مادہ اس کے منہ سے رس رہا تھا۔ سب اس سے نظریں پھیرے کھڑے تھے سوائے سعید کے، جو اسے کافی غور سے دیکھ رہا تھا، جو کسی بھوکے کتے کی طرح اپنا ہی گوشت نوچ کر کھا رہا تھا۔ آئے اللہ، صبح میرا اپنا دل خراب ہونے لگ پڑا ہے، مجھے خود ابکائی آنے لگ گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ تم سے تفصیل سے بات ہوتی، پر وقت کی کافی قلت ہے، اس نے کہتے اس کے بالوں کو مٹی میں جکڑا۔ تب سب الرٹ کھڑے ہوئے جب سعید کا خنجر باریل کی آنکھوں کو نکال کر وہاں گڑھا بنا گیا۔ وہ پڑپڑا رہا تھا، مچل رہا تھا، پر اپنا بچاؤ نہیں کر سکا۔ جبکہ وہ اس کی آنکھیں نکال کر اس کے سینے میں خنجر گھونپ کر وہاں سے چیرتا دل کے مقابل تک آیا، تو ایک پر اسرار سے مسکراہٹ کے ساتھ چمک بھوری آنکھوں میں ابھری۔ اسے اپنے خنجر میں دھک دھک سی محسوس ہوئی، اس کے دل کی، جس کے ساتھ ہی ایک کشش، ایک طاقت اس کے وجود میں پیدا ہوئی، اور ہاتھ پر دباؤ دیتے ہی خنجر اس کے دل کی سائیڈوں پر گھونپ کر اس جگہ کو اکھاڑنے لگا۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ سامنے کھڑے اس کے آدمی ایک بار پھر نظریں جھکا گئے، اور وہ جنونی انداز میں باریل کے سینے کو اکھاڑتا، وہ دھک دھک کرتا گوشت کا لتھڑا نکالنے لگا جو جسم میں دل کا مقام رکھتا تھا۔ گوشت کی تہہ کو کاٹ کر وہ ہڈیوں کے پنجرے کو دونوں ہاتھوں سے اکھاڑ کر سامنے دھک دھک کرتا مادہ دیکھتا مسکرایا، جبکہ جس نے بھی اچانک سے نظریں ڈالی تھی خوف سے منجمد ہو گئے تھے۔ وہ کتنا خوفناک، وحشتناک ہو گیا تھا۔ اب سب کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ وہاں روم بڑا ہونے کے باوجود انہیں تنگ پڑ رہا تھا، جبکہ سعید کا مضبوط ہاتھ کا پنجہ اس مادے پر گیا اور کھینچ کر باہر نکالا۔ شکر یہ منظر وہاں کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ ایک دل خراش چیخ ضرور نکلتی۔ دیکھ لو تمہاری طرف نظر اٹھانے والے کا حال میری شہزادی، اور اگر تم دور گئی تو دنیا کا کیا حال ہوگا ضرور سوچنا۔ میں اچھا نہیں، برا ہوں، کافی برا اور مطلبی۔ وہ اس کے دھک دھک کرتے دل کو بری آنکھوں سے دیکھتا، مٹھی میں بھینچ کر باریل کے وجود کو دیکھنے لگا، جبکہ اس کی انگلیوں کے بیچ سے سرخ مادہ ٹپ ٹپ گرنے لگا نیچے، اور وہ دھک دھک کرتا دل مسل کر پسیج گیا اس کی مٹھی میں، اور وہ مسلا ہوا دل اس نے باریل کا منہ کھول کر اس میں ڈال کر خنجر سے اندر کر دیا، اور اب اس کے وجود کے ٹکڑے کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس کا گلا کاٹنا شروع کیا، ساتھ ہی چپ نکال کر اپنے آدمی کے حوالے کی، جس نے صاف کر کے اس بریف کیس میں رکھ دی۔ سعید کا ہاتھ مسلسل کام کرتا، اس کے ہاتھ بازو کاٹتا، اسے ایک جگہ ٹکڑوں میں جمع کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں وہ باریل نامی امریکن مشہور شوٹر ٹکڑوں میں جمع ہوا تھا۔ سعید اس کی شرٹ پر ہاتھ خنجر صاف کرتا اٹھا۔ اسے اس کی جگہ تحفے کی صورت بھیج دو، معلوم پڑ جائے گا سعید ابھی زندہ ہے، اور شہزادی کے پاس اس کا عالم موجود ہے۔ وہ کہتا وہاں سے نکلا۔ سب نے اس کے قدم اٹھانے پر معدب سر جھکائے، اور اس کے وہاں سے نکلتے ہی وہ سب باریل کے ٹکڑوں کو بیگ میں جمع کرنے لگے۔ ڈائلاگ تو اتنے بڑے مار رہا تھا سالہ، میں سمجھا کہ کوئی بہت ہی اوپر کی چیز ہے، اس نے تو بیسٹ کی پرچھائی پر ہی ہاتھ پھینک دیے، ہتھیار پھینک دیے۔ ایک آدمی کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کرتا ہنس کر بولا، تو باقی بھی تمسخر سے ہنس دیے۔ اچھا کیا بچے نے، ورنہ وہ موت بہت ہی وحشتناک ہوتی اگر بیسٹ سے الجھ جاتا۔ ان میں سے ایک نے کہا، دوسرے سوچ کر جھرجھری لے اٹھے۔ تھا ہی کوئی ڈائلاگ باز، اگر شہزادی پر حملے کی بات نہ ہوتی تو بیسٹ اس پر ایسے اپنا اتنا وقت ضائع نہ کرتا۔
दूसरे की बात पर सब मुत्तफिक हुए। मैडम के मामले में सर काफ़ी खौफनाक हो जाते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। बॉक्स बंद करते एक ने अपने एहसासात सामने रखे तो दूसरे हंस पड़े। तुम खौफनाक की बात करते हो? अगर मैडम को खरोच भी आ जाए किसी की वजह से तो उस वजूद की नस्ल भी दोबारा जन्म लेने से पहले दोबारा सोचे। ये जानते हो, यहाँ के कोने कोने पर बीस्ट का आदमी मौजूद है, सिर्फ इसीलिए कि कहीं कोई मैडम को हर्ट न करते बाहर निकलते। ये इतनी जिंदगी आज़ादी से जी है, वो सर की इजाज़त और सिक्योरिटी में। तुम अभी जानते कहाँ हो, वो बीस्ट की ब्लाइंड ब्यूटी है और जब बाहर कदम रखती है तब बेजान चीज़ भी उसकी फिक्र में लग जाती है कि कहीं उसे कोई हर्ट ना करते। बीस्ट के आदमी तो अलर्ट ऐसे होते हैं कि चलती हवा को भी चेक करते हैं, कहीं इसमें किसी की साजिश तो नहीं। ये तीनों यहाँ मौजूद हैं, वो इसीलिए कि बीस्ट को तोहफा देना था अपने खुफिया दुश्मन को जो छुप कर वार करने लगा था, वो भी इतना कमज़ोर। हाँ हाँ हाँ, सबसे बढ़कर तो एक लेडी बॉस जो दुनिया पर हुकूमत रखती है वो उसकी प्रोटेक्शन करती है। तो क्या उस ब्यूटी तक ये पहुंच सकते हैं जिसमें बीस्ट की सांसें कैद हैं? रूम को पहले जैसा साफ करते, वो रूम में बिछे कालीन को उतार कर लपेटते वहां से निकले। जहां दुश्मन की सोच खत्म होती है वहीं से बीस्ट की शुरू होती है। वो कालीन को देखता हुआ मुस्कुराया जो बारील के आने से पहले खून खराबे से एहतियात के लिए बिछाया गया था पहले ही। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। लास्ट के सीन्स इतने को हेक्टिक थे ना, उफल्ला, ये उंगलियां खाना और चबाना वाले, कि सुबह ही सुबह भूखे पेट जो है ना, मेरी हालत टाइट हो गई। मुझे इतनी उबकाइयाँ आई और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तो मेरी बस हो गई है, अब मुझे जाके सोना ही पड़ेगा। सो एपिसोड का यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।